Voilà, oui, il y a toujours problème que les deux. Vidéo de tout baligatique comme tout live qu'on a là. Donc, on veut se gâcher un appel que bagi hagina di ngawa appel ou ta quoi. Parce que vidéo baligatique sans. Voilà, parce que problème bien continue là. Je sais pas c'est quel problème. Parce que Facebook m'a message qui m'a signalé sur ni rien du tout. Mais waati min min to video de kɔnɔ a bɛ bali ka tigɛ ou bien i bɛ video bila a tɛ ye tuguni bon c'est bizarre quoi. En termes africains appel bi ka video la appel bi ka niveau la i b'a décrocher. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, allez, ça va. Oui, ça va. Quand même. Bien, bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Ouais, mais il y a vidéo sur là. Bon, il faut que fait une wele ka kuma dɔ f'i ye quoi. Parce que a ko filɛ ka se degré min yɔrɔ ma ne yɛrɛ sira tunna ne la walahi. Bon, fɛn mun ye Madu ka yɔrɔ ta ye ko ma ban ne la kosɛbɛ parce que Dedewu grand frère Dedewu je le respecte beaucoup a bɔra a ye Madu wele bi bon ne yɛrɛ kun bɛ ka filɛ mais kabini a ye Madu wele après commencer à crasser ne bɔra ne na bon après n nana ka na don a ka parce que a ye video in kɛ ni Dani ka je pense que Dani ka fɛn de bon a ye ne nana ne ma bɛɛ lamɛn dɛ ne ye dɔw de lamɛn a la ten dɔrɔn ne bɔra a kɔnɔ parce que ne tɛ se ka ko sugu a dusukasi tɛ se ka kuma mais ni Maga bi baro ne y'a lamɛn ne bɛ se ka société damadɔni de fɔ Maga fɛn na dɔrɔn mun yɛrɛ ne yɛrɛ mun diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ dɔrɔn et là-bas n bɛ ka féliciter o la yɛrɛ dɔɔni yɛrɛ fɛnɛ parce que a ye kuma fila fɔ a ko kuma fɔlɔ la Allô? 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 N terikɛ i ka video jɔlen bɛ yan nɔ dɛ. N bɛ bila a ka video jɔlen don a tɛ ka bouger je pense réseau ko problème don a bɛ se ka segin ka weleli kɛ. N'a sɔrɔla a tulo b'i la a bɛ segin ka weleli kɛ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ tugu a la quoi pour que a bɛ se ka ordonner cogo min. Africani appel b'i ka niveau la. le réseau n'est pas beau Ouais, c'est c'est parce que ça. quoi Ok. I bɛ segin ka kuma fɔ sisan. ola ne ko Maga sujet fɔlɔ i kanto yɔrɔ dɔ la a ko bon fɔlɔ a ko Madu ko Sumayila de ka video b'ale bolo ko mais Sumayila de ka vocal b'ale bolo mais ko Rasa ta t'olu intéressé et pourtant i yɛrɛ jumɛn kuma bɛɛ kɛra Rasa de ka dernier moment de la u nana ka na Sumayila ka ko kuma fɔ a y'i kanto ko o yɔrɔ la parce que ale yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ Rasa ka vocal tɛ se ka sɔrɔ Madu o b'a yira an na ka fɔ olu yɛrɛ y'o tandi Rasa ka vocal la plusieurs fois u tɛ se k'a sɔrɔ quoi n'o de fɔ walayi n'u ma fara Rasa la u bɛ ko wɛrɛ ye nin bɛɛ kɔfɛ mun tɛ ɲɛ quoi olu kulonkɛlen don Rasa ko la o anw tɛ halala de bɛ tugu halala ko quoi halala de bɛ tugu halala ko ne tɛ den lankolon si kɔ. Ok, a faamuyara merci beaucoup. An tɛ tugu den lankolon si kɔ. Ok. N'i y'an ye Rasa nɔfɛ an b'a nɔfɛ kuma dɔ de b'a nɔfɛ bon jogo mun mana y'a la yen nɔ sa o y'a ka vie privée ye nɔ mais en tant que kɔni a ma jɛngɛ ko Madu jɛngɛ cogo bon nous on est derrière lui quoi u bɛ se ka ko sugu bɛɛ kɛ mais ala ka kisi ka b'u tɔɔrɔ Min ami merci beaucoup. wa Madu a se ka bi u ka pièce kɔnɔ vocal ɲini mun don u k'u si k'o ɲini na u tɛna se k'a sɔrɔ Rasa tɛ se ka dɛsɛ fo ka taa se olu ka fɛn ma Madu u kɔni u fɛrɛla u binna Madu ka jɔ kɔnɔ bon là moi
je peux rien dire par là parce que ne yɛrɛ Madu ye cogo min na kabini Madu ka dɔgɔtɔrɔso taga ninnu ko ninnu fɛnɛ vraiment ça a ko di ne yɛrɛ kɛlen ka vocal in lamɛn Abdul ka page sanfɛ a don ne ye su bɛɛ kɛ miiri la n ma se ka kun fari la quoi surtout fo Madu yɛrɛ bɛ bɔ k'i kanto ko Rasa de bɛ ka essayer k'i gɛrɛ ale la ko de y'a to ko o ka fɛn bɛ ka yɛlɛ ko Rasa taara Europe ko non et puis k'ale ye fɛn daminɛ san 6 ko Rasa y'a daminɛ plusieurs années ale nan'a daminɛ ale ye vidéo dɔ kɛ 20 minutes 10 Ok, Madu bɛ se k'i ok, kɔnɔ ok, merci a faamuyara yakilina faamuyara merci an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta quoi donc an b'a fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta mɔgɔ minnu donna ligne na sisan nɔ ni Mama Magalu ye demande min kɛ concernant Bam Anthony Gui parce que a ko bɛ daminɛ n'ale de ye waleykum salam a bɛ Frère, a bɛ cogo di? ouais waleykum salam Bi n ye fɛn dɔ kɛ parce que hakɛ to tan n terikɛ minnu bɛ weleli la messenger kan n'aw ye wele aw bɛ video tigɛ n'aw bɛ fɛ ka weleli kɛ aw bɛ taa commentaire kɛ fɛnbaw ta a bɛ kɛ ten de mais aw bɛ ne wele cogoya min ten tɛ wele cogo ye n'o kɛra dɔrɔn video ko yɛrɛ bɛ dabila aw bɛ fɛ ka don video min kɔnɔ o b'o tigɛ de ɔhɔn terikɛ tɛmɛ n'i ka kuma ye Mali Frappe n ye ka video n ye caman lamɛn la n kɔni ma se ka bɛɛ lamɛn Madu ka niveau la komi hɔrɔnya yɛrɛ de ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Madu yɛrɛ a man kan ka kun bɔ tuguni Mali a man kan ka kun bɔ tuguni quoi kana kuma ɲɛɲini nin na tuguni kana dilan cogo ɲini na quoi a ka faga nin bɛɛ kan a ka tunu pewu o ye Madu ka côté ye quoi donc bon musokɔrɔba min bɔra ko Mama Magalu bon vraiment ne yɛrɛ tun b'a accusé position dɔ la mais n y'a ka kuma lamɛn bi n'a ye komi n'a fɔ musokɔrɔba nin yɛrɛ a bɛ Rasa fɛ ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan quoi ne ka analyse kɔnɔna na dɛ i ka analyse ɲɛfɔ kɛ a dabɔ kun y'o de o voilà ne ka parce que ale yɔrɔ dɔ la ko Rasa bɛ kuma ni sariya di ko Rasa bɛ sariya dɔn donc ne y'a ye ko musokɔrɔba yɛrɛ a sɔnnen don Rasa ye quoi mais c'est à dire ale de mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu ma Rasa kanu quoi donc ale obligé n'o ka ban ye olu kosɔn quoi donc o ye musokɔrɔba ka côté ye quoi o kɔ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen vraiment Mali Frappe Mali problème ye mun ye a dɔnna ka ban quoi n'u ye ko wɛrɛ kɛ u ka ko wɛrɛ kɛ quoi sinon an bɛ bɔ ka mɔgɔ lebu karisa ye nin kɛ o Rasa donna ten hali n'u bɔra ni ko ba tan ye Rasa la c'est à dire Rasa y'aw ɲɛ yɛlɛ ka ban foyi tɛ se k'o bali quoi i y'a faamu donc mɔgɔw bɛ na ni système wɛrɛ de ye sinon ko Rasa bɛ ka mɔgɔw tromper ou soit Rasa bɛ ka mɔgɔw bila fili la u kana na n'o yɛrɛ ye parce que Mali bɛ niveau min na komi bi n terikɛ i b'i da teliya ni kuma ye sogolo de ye dɔɔni Mali bila niveau na an bɛ o ye ko sogolo ɲɔgɔn kan o de ye Mali bila ni niveau la tiɲɛ tɛ fɔ mɔgɔ ye sariya kan ka boli mɔgɔ minnu kan sariya tɛ boli olu kan Mali sariya bɛ boli Mali fantanw dɔrɔn de kan mɔgɔ minnu ye sariya ta a tɛ boli olu kan donc Rasa de bɛ k'o fɔ bi parce que mɔgɔ caman de bɛ Mali kɔnɔ anw caman bɛ an tɛ Mali sariya yɛrɛ dɔn yɛrɛ bon cɛ bɛ k'anw labɔ fili la k'an lafaamuya o de tɛ ka bɛn u ma a dun y'an faamu ka ban hali n'a y'u diya u ka fɛn bɛɛ kɛ Rasa y'anw ɲɛ yɛlɛ ka ban an ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la an ɲɛ fɛ ni Rasa tɛ ne yɛrɛ bɛ profiter k'a fɔ ni Rasa ma taa Kuluba n bɛ sɔn ka jigin a la dɔɔni quoi anw tɛ mɔgɔ si fɛ Kuluba ni Rasa tɛ ok merci beaucoup hakilinako de don hakilina faamuyara voilà merci beaucoup an bɛ passer ni mɔgɔ wɛrɛ ye Mamadu Darame ni appel donna min ma o b'a lajɛ ka ta teliya la
Voilà, toujours n b'a fɔ mɔgɔ minnu n'aw bɛ ka appel kɛ n'aw taara aw tɛ fɛ ka kuma aw bɛ appel refuser n'a b'a dɔn aw tɛ kuma n b'aw deli aw kana appel kɛ pour que an bɛ se ka teliya cogoya min kɔ. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, ça va? Oui, ça va. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Kɔrɔ baasi tɛ yen. Allô, Mali Frappe? Oui, mɔgɔw tulo b'i la. Franchement, ne kɔni bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna. Pour moi, mɔgɔ min bɛ video kɛ ka dɔ fɔ rasbach ma. I n'a fɔ Abdul Ɲaŋ ɲɔgɔnna ninnu. Non, an t'o sujet kɔnɔ fɔlɔ n t'a dɔn n'i ye video lajɛ ni ma Madu ye débat kɛ concernant Madu ka affaire in Madu kumakan min bɔra a janfan kun n'a bɛnnen don ka ɲɛsin Rasbach de ma parce que a tɔgɔ b'a kɔnɔ Madu bɛ k'a fɔ k'a y'a ka fɛn dɔ sɔrɔ donc ni ma ye débat kɛ i y'a video lajɛ. Non, franchement, m'ont lajɛ franchement. Voilà, bon n'i m'a lajɛ bon a ka gɛlɛn i ka se ka parce que nin kɛkun ye de ni mɔgɔ minnu y'a suit hakilina mun kɛra u la débat yɛrɛ kɔnɔna la u ye faamu mun sɔrɔ u ka kumaw kan quoi. Okay, alright, I'm sorry. I bɛ se ka mun ta? Je m'excuse. Ok, merci beaucoup. Mamadou Sakɔ, ok n bɛn'i ta o. Mais aw caman de fana bɛ appel don ni mɔgɔ y'aw ta dɔrɔn aw tɛ kuma tuguni quoi. Bon ɲɛ t'i ka appel la yan nɔ mais ɲɛ bɛ minnu na n b'olu ta fɔlɔ après n bɛ s'i ma quoi. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, Ansou. Oui, Abedi. Shukura, an bɛ dɔɔnin dɔɔnin fɔ. Ok, d'accord. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la mais ne tulo t'i la ka ɲɛ ten kosɛbɛ quoi. I tulo tɛ n na? I b'i ka fɛn gɛrɛ i da la. Allo? Oui, là c'est bon. I tulo tɛ n na? N tulo b'i la sisan. Ne bɛ mun fɔ nin ko la kɛ. Nin bɛɛ ye complicité ye ne balimamuso Mamakalu fan fɛ. Mais u ye jeu kɛ Madu la. U ye denmisɛnninya yira la parce que u y'a dɔn wari ka d'a ye. Madu fana y'i ta wari fɛ. Madu fana a tun bɛ fɛ ka gɛrɛ Arasa la pour que ka Arasa kɔnɔko sɔrɔ. Ka o ɲɛf'u ɲɛna. Comme o si ma sɔrɔ sisan. Problème in bɛɛ ye Arasa de ye. Sumayila Sise ye kuma wɛrɛ de parce que n'u y'o fɔ sisan. U ka point faible bɛna dɔn mɔgɔw fɛ. K'u bɛ Arasa de kɔ. Ko gouvernement bɛ Arasa de kɔ. Ne yɛrɛ kɔni bolo nin problème bɛɛ Arasa de t'u ka ko ye k'a sɔrɔ. An bɛ mun fɔ Arasa ye. A k'i jija dɛ. Parce que fɛn fɛn b'a nɔfɛ a nin ka dɔgɔ a la. A jugu ka ca n'a nin ye. A yɛrɛ de ka s'a yɛrɛ la sisan a yɛrɛ k'a dɔn. N'o tɛ n'an bɔra a ka ko kalama a bɛ juguya dɛ. An bɛɛ ma parce que ni o kuma in mun fɔlen filɛ nin ye ko Arasa ka fɛnw b'an bolo caman jatigɛra. Mais ne yɛrɛ kɔni na kɔni ne b'a dɔn parce que Faransi yan nɔ u ye wawo kɛ CDR kɔnɔna la. U ye kuma caman u ye kɛlɛ caman kɛ. Mais Arasa da ma don a la k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ défense ta. Depuis o yɔrɔ la ne b'a dɔn ko o yɛrɛ de y'a to ne kɛra parce que ne tun bɛ CDR kɔnɔ. Parce que o depuis o yɔrɔ de la ne y'a dɔn ko Arasa ye cɛ yɛrɛ 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 ye. A cɛ ɲɔgɔn ka dɔgɔn dɛ. Cɛ min bɛ s'i da la a ka dɔgɔn dɛ. I b'a ci i bɛ mɔgɔ kelen kelenninw de sɔrɔ a kɔnɔ. De fait que o mun kɛra yɛrɛ ne bɛ Arasa fɛ. CDR kɔnɔ ko mun kɛra ne bɛ Arasa fɛ parce que o tɛ se k'o bɛɛ fɔ parce que u b'a fɔ o juguw ka ca CDR ko la. N'o tɛ CDR yɛrɛ ka bɛnbaliya kɔnɔ a da ma don o la o kuma bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ma yɔrɔ o kɔni ka d'a la kɔni o tigi ye mɔgɔ kilennen ye.
a ka taga n'a ka kow ye ala b'a nɔfɛ ni bɛɛ ko k'i b'i kɛlɛ n'i bolo bɛ ala bolo i tɛ kɛlɛ dɛ mais madu ta mɔgɔ bɛ jigin a la mais ne kɔni madu ye hɔrɔn de don a ka n'i da don tuguni jamana ko la a k'i lafiya parce que siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ o man ɲi hadamaden ma mɔgɔw yɛrɛ bɛ tigɛ i la o ye tan ye mais siɲɛ kelen de don a bɛɛ ni affaire kelen de ye a cɛn bɛɛ de tun ma bɔ kɛnɛ kan komi affaire kelen min don affaire in ko donnen don hali ma magalumu min y'a fɔ ne ye tan ni affaire in senna a ka dɛ tɔgɔ in o a ma magalu o tireliko la u bɛɛ bɛ ɲɛɲini a kɔnɔna la o mun don dɔrɔn ale k'i sen bɔ a k'a ka vie wɛrɛ kɛ a ka manière wɛrɛ fɛ a k'i sen bɔ parce que ni wari jari ye dɔrɔn jamanajɔ ko la dɔrɔn i tɛ se ka jamana ko kuma kɛ mais ni ne t'a dɔn na fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mais bɛɛ bɛ komi nɛnkala kɛlɛya de la dɔw b'a fɔ n kelen de bɛ taa n ka affaire kɛ a mana kɛ cogo cogo téléphone in de don fo n'i ye téléphone in bila bɛɛ tiɲɛ bɛna bɔ kelen kelen mais mɔgɔw bɛ jiginna Abudu Ɲɛng fana la a dusu bɔlen de ye ko kɛ parce que hadamaden ni i ye prévu sɔrɔ e yɛrɛ fɛ i tiɲɛna u bɛɛ ye mɔgɔ suguya kelen tɛ dɛmɛ fɛ dɛ u bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛ parce que mɔgɔ min ni mɔgɔ min tu bɛ ɲɔgɔn bolo ale ni arasa de t'u yira ɲɔgɔn fɛ hali ni arasa ye fɛn bɛɛ fɔ a ma a ye mun fɔ arasa fa ye ale tun b'o de fɛ yen nɔ hali n'o kɛra a bɛ komi i balimamuso mana ko f'i ma yɔrɔ i b'o sutura de k'o datugu aw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma malantandi min don a b'o ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma se diɲɛ ka ɲɔgɔn mankututu tiɲɛ nafa foyi foyi t'a la mais faamaw yɛrɛ sigilen filɛ nin u bɛɛ ka yɛlɛ bɛɛ la tout à fait parce que u dalen tɛ u si la u b'u nɛgɛn dɔrɔn k'u kun kari parce que u b'a dɔn u bɛ wari ko dɔrɔn de la u b'u kun kari ɲɔgɔn na aw bɛ se k'a fɔ k'aw bɛ jamana jɔ ta k'aw bɛ faamaw b'u ka ko kan o bɛ se ka ɲɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan bɛɛ n'i sɔn ala ye bɛɛ da hali du kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ lolo ka bon ni dɔ ye mais aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa de ala mana kɛ i yɛrɛ fa kelen ba kelen na aw mun bɔra kɔnɔbara kelen na dɔ bɛ kɛ garijɛgɛ batigi ye dɔ bɛ kɛ tɔgɔtigi ye mais o t'a bali k'aw tɛ t'u baara ɲɔgɔn fɛ o mais an ka maliyɛnw yɛrɛ ka problème ye mun yɛrɛ ye u tɛ fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko nin tɔgɔ bɔra n tɔgɔ fana ne tɔgɔ dalen don ne bɛ ka baara kɛ n tɔgɔ tɛ ka ye ne tɛ ka fɛn sɔrɔ garijɛgɛ de ala de b'a d'i ma mais u dɛsɛra k'o yɔrɔ de faamu d'accord ni hadamaden dun n'i m'o faamu dɔrɔn baara b'i bolo dɛ ne ka kuma o de ye u ka sɛbɛsen ta nin tɛ ko ye mali yɛrɛ tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ mali ka fisa ni mɔgɔ min ye a tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ ni manakan dɔrɔn ɲɔgɔn lebu ni kiti karata ɲɔgɔn janfa jamana bɛ développer kan bɛɛ ka taa n'i ka liti ye arasa bɛ ka liti kɛ aw fana bɛ se mun na mun tɛ arasa ka modèle ye aw fana k'o kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o fɛ aw bɛɛ bɛ tila ka na ɲɔgɔn bɛn ɲɔgɔn ma o n'aw bɛɛ bɛ jamana kelen de la ne kɔni ka kuma n'a digira mɔgɔ min na u ka yafa ma kuma ka gɛlɛn dɛ merci beaucoup ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma o de t'u don o diyara n ye bon nin yɔrɔ la n bɛ min fɔ ka da ale ka kuma in kan a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ mais k'a fɔ Ɲɛng ni rasta bɛ ɲɔgɔn na jamana jɔko kɛlɛ la o tɛ yen o kɛlɛ ma kɛ Ɲɛng yɛrɛ da b'a fɔ a ka video bɛɛ kɔnɔ a ko kɛlɛ wɛrɛ bɛ ale n'a ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kalo naani mais jamana jɔko sira tɛ dɛ o y'o yɔrɔ ye ko sunu ye donc an b'a lajɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta nin yɔrɔ la n yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yan sefa danbɛtigi sangare bari a bɛ cogo di
Donc, tergue appel bi nga niveau là, il va le kata pour nga mi se avancer tout le monde. Bon, ale tɛ ka appel ta, an bɛ passer ni mɔgɔ wɛrɛ ye. Dɔw fana bɛ appel kɛ, mais après n t'a dɔn u bɛ siran kuma de ɲɛ. N'aw b'a dɔn aw tɛ sɔn kuma ma, aw kana na appel kɛ. Oui, Bagore appel bi nga niveau là. Allô? O cogo di Bagore Konate? Ouais, comment ça va? Ouais, ça va. Coquin. Oui, oui, alhamdulillah. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Voilà. An b'i fo i ka baara la. Merci beaucoup. I ni cɛsiri parce que vraiment an ɲɛ b'a la vidéo bɛ ka kɛ a bɛ ka tigɛ i bɛ ka reprendre. Ne kɔni ka kuma ye n ka kunun kuma in dɔrɔn de ye. Parce que n ka compte de sisan nɔ a ɲagaminen don sisan quoi. N t'a dɔn kun min bɛ ka kɛ n tɛ ka message kɔni sɔrɔ ka bɔ Facebook ka côté la. Ne yɛrɛ ma se ka hali kunun i tilala ka ne ɲini i tun bɛ ka fɛn envoyer appel envoyer mais ne tun tɛ k'a ye quoi. Mais a kɛra peut-être a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ ko n banna ka a ta ka sɔrɔ n tun tɛ k'a ye. Mais effectivement n tilala k'i ka capture d'écran ye. Mais moi je n'avais jamais reçu d'appel. Ah, mais pourtant ne dun y'a bila ka taa dɛ o de la n y'a capture kɛ k'a garder quoi. Ni fana kana na fɔ n banna k'i ta de. Bon n ka kunun kuma an tun bɛ débat min na kunun ne ka kuma y'o dɔrɔn de ye. C'est-à-dire que parti pris ko tɛ. N'a tɛ k'i ma baasi ye est ce que an bɛ se k'o kɛ kɔfɛ yan parce que an bɛ kuma wɛrɛ de kɔnɔ n t'a dɔn ni i donna sisan de. Madu ka kuma in tɛ wa? O dɔrɔn de don ne y'o dɔrɔn de fɔ kunun. Ouais, kunun e ne tun bɛ débat la ka taa sens min kɛ e ko ne bɛ ka défense ta n ko non sigi an ka kumaw la mais moi je condamne. N ko nin ko in an y'a vocali sɔrɔ a mɛnna kunun n y'a f'i ye tan a vidéo bɛ yen maliyɛn bɛɛ y'a lamɛn. N ko nka n'i y'a ye anw da bɛ don affaire in na parce que janfa ɲɛsinnen don anw de ma normalement mɔgɔ anw bɛ fɛn min fɛ dɔ bɛ ka janfa ta ka ɲɛsin o ma i tɛ se ka fɔ k'i bɛ k'o tigi fɛ non a ye min kɛ n k'a ma ɲi n ko mais ko nacogoya fana mɔgɔw k'o de fana jateminɛ ko in bɔra yɔrɔ jumɛn ka na yɔrɔ min kunun i ni ne ka débat tun bɛ ka bolo sisi de kɔnɔ. An y'o faamuya o sisan ne ko n ko Madu ka vocal min dara ni bɛɛ y'o mɛn n bɛ jugement kɛ o de kan mais n ko e bɛ ka min fɔ k'a daminɛ yɔrɔ ninnu an t'o kalama o an tɛ se ka jugement k'o kan o est ce que i fɛnɛ sɔnn'o yɔrɔ ma. Mais ne tɛ se ka sɔn o yɔrɔ ma ten. Mɔgɔ i bɛ fɛn min dɔn i n'a fɔ sisan e n'anw tɛ niveau d'information kelen na a ko la i bɛ sɔn o ma. Ouais, o ye tiɲɛ. Voilà donc e bɛ fɛ cogo di an ka e bɛ niveau d'information min na a ko la ni an t'o la k'an ka ko juger i n'a fɔ e bɛ ka juger cogo min na. Nous n'avons pas le même niveau d'information à ce sujet. Non, donc maintenant ne ma fɔ k'i ka juger ten non n terikɛ kana kuma kalaya man i nana diya ne ye kojugu ne ma fɔ k'i ka juger ten ne ko n ko aw y'a ye cogo min n ko mais n ko min bɛ yen e ko ko min bɛ yen o min tɛ yen o bɛɛ kuma wɛrɛ de ye min bɛ kɛnɛ kan o de ye tiɲɛ ye n ko mais n'i y'a ye a bilara kɛnɛ kan. n ko an bɛ jugement kɛ n'o de ye parce que an b'o de kalama an bɔr'o de kalama an y'o de mɛn. A bɛɛ t'o kuma kelen de ye. Voilà donc maintenant ka taa kunun na ka se bi ma ne bolo e kun kan ka na ni e ye profondeur minnu fɔ e kun kan ka na n'olu dɔw ye pour que ka mɔgɔw la kunnafoni quoi. parce que i bɛ baara la koyi i bɛ min kɛ i bɛ baaraba de la mais i ka i bɛ ka explication ne ma na ni ma ye e m'o vidéo lamɛn. awɔ n bɛ nalen o yɔrɔ in na o i nana ni ma ye n y'o vidéo lajɛ mais o vidéo fana tun bɛ ka tigɛ la o an ka niveau la kɔni. Ah bon vidéo kɔni bɛ yen. bon n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fana signaler i ye. Ne kun tɛ mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ ne ɲɛna ko vidéo tigɛla a bɛ se ka kɛ réseau ko ye. n bɛ fɛ ka fɛn dɔ signaler i ye quoi ayi c'est à dire que réseau tɛ cogoya kelen ye yɔrɔ bɛɛ quoi wagati bɛɛ la quoi. I ka vidéo ninnu caman bɛ yen sisan a tɛ ka yela i ka page kan bilen n y'a commentaire bila i ka vidéo dɔ la bi. Ne k'o de f'i ye n ko n ka compte kan n bɛ to appel direct la a bɛ bali ka tigɛ n bɛ vidéo bila kabini bi tɛ n bɛ ka kuma fɔ n ka vidéo a lajɛ 4 jours après n ka vidéo ninnu kɔnɔna lajɛ n y'a fɔ n ka vidéo bɛɛ kɔnɔ
i bɛ video bila billahi a tɛ taa a tɛ miiri kan n yɛrɛ bolo b'a bila dɛ a b'a fɔ k'a tagara mais après mɔgɔw bɛ n wele k'a fɔ n ye ne yɛrɛ ka bɔ a kalama n wulila siɲɛ 3 de k'a fɔ n ye kan n ye video la sisan mais a tɛ yen voilà an bɛ fɛ k'o yɔrɔnin signale sinon Maru ka ko Solo min bɔra ka kuma Solo ale de ye ne ka hakilina fɔ quoi c'est à dire que i se ka ye ko la ka tila ka taa ye janfa la ka tila k'a fɔ ko e bɛ ka système dɔ de dénoncer o tɛ se ka kɛ o soit i jɛ avec quelqu'un ou tu n'es pas avec lui hali n'aw jɛra kojugu kan une fois que aw jɛra jɛ ka gɛlɛn ɲɔgɔn na bila de ma quoi ale k'a fɔ bi Maru ka bɔ bi k'a fɔ ko foyi ma di ale ma mobili dira ale ma mais wari ma di ale ma mais i ni m'a ka kuma kɔnɔ bi m'a ko wari dira Maru ma siɲɛ caman ko wa k'ale de y'a bɛɛ ale de y'a ni pouvoir cɛ sababu ye merci min i jaabi o yɔrɔ la yanni n b'a ka kuma cɛ n ko ne yɛrɛ de fɔlɔ ye o bɛɛ fɔ e ne ka débat bɛɛ nin ka sɔrɔ o de fɛ o n ko Madu il est pas clair hali bi Madu bɔra ka kuma min fɔ kodɔnna bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ voilà non an kunkolo b'an kan da la ko n terikɛ point par point mɔgɔ si tɛ se ka virgule kɛ mɔgɔ la ko in na kodɔnna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n'an bɛnn'o kan dɔrɔn sɔsɔli bɛ ban parce que an ma sɔsɔli kɛ dɛ n'i y'a mɛn ka Maru accuser tan quoi o yɔrɔnin lamɛn quoi c'est à dire que yɔrɔ mɔgɔ caman nana ni argument caman ye bon ne bɛ a tɔgɔ ye di Dido Simaga ne b'a ka position faamu Maru hinɛ de y'ale minɛ a bɛ fɛ ka Maru la réconforter sinon en âme et conscience Maru ye min kɛ a ma bɛn a yɛrɛ ma a ma bɛn Madu yɛrɛ ma a ma bɛn hɔrɔn ayi Maru ko tɛ Dido Simaga de ko don mais Madu hinɛ de y'a minɛ i b'a dɔn a yɛrɛ ka ko kɛcogo la n'a kuma cogo la a tun bɛ Idriss ka video la i b'a dɔn a ka kuma la vraiment Madu hinɛ de y'a minɛ mais o n'a bannen n'o cɛ na tɛ kelen quoi donc maintenant Madu ka ko yɔrɔ mɔgɔ caman ye argument dɔw fɔ k'a fɔ vraiment wariko de y'a natara wari de la vraiment fantan don vraiment u y'a corrompu vraiment u ye a tɔgɔ ye di u donna ni a hakili cɛ mais ne ye kuma dɔ de fɔ une fois que Madu y'a dɔn Madu ye nin bɛɛ dɔn ka sɔrɔ ka na a tɔgɔ ye di a ka video kɛw ni fɛnw na ka a bɛ ka fantanw ka hakɛ défend a y'o de fɔ donc o fantanw minnu dara Madu la ka Madu suit o sira fɛ n'u ka danaya bɛ Madu kan n ko Madu y'olu ka confiance de fɛnɛ trahi donc Madu wa ou bien fantan ninnu ka confiance de maliyɛnw ka confiance de an ye ɲɔgɔn faamu o kan kunu koyi an ye ɲɔgɔn e bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ e ni ne ɲɔgɔn faamu o kan kunu e ma sɔn ka yɔrɔ min lamɛn yɛrɛ dɛ e ko k'e b'o t'o la ko min bɛ kɛnɛ kan ne k'i ma ko ne y'a bilara kɛnɛ kan ko n yɛrɛ kun tɛ Madu ko ye koyi ko in kun bɛ dɔ de nɔfɛ n ko donc ko in bɔra yɔrɔ dɔ la ka na voilà e kun ma sɔn nin yɔrɔ de ma sinon e ni ne ma ɲɔgɔn sɔsɔ kuma si la o ayi ne ma e sɔsɔ o yɔrɔ la koyi ne ko bon sisan nɔ comme a bɛna kɛ débat ye i hakilina fɔ sisan a faamuyara mɔgɔ caman bɛ len nɔfɛ quoi donc n'i bɛ fɛ an ka débat k'a la après an bɛ débat k'a la quoi ayi débat tɛ o n bɛ ka n ka o yɔrɔnin dafa dɔrɔn e ko a bɔra yɔrɔ jan min na dɛ ne ko an tɛ niveau d'information kelen de la o yɔrɔ la e n'i ka auditeurs yɛrɛ ani ne min bɛ ka kuma i fɛ donc i bɛna n'olu preuve de ye k'o yira an na kɛ c'est très simple e yɛrɛ bɛ ka kuma ni preuve ko ye e tɛ ka na ni preuve ye mais n terikɛ preuve bɛ tɛmɛ ni ma n ko mɔgɔ min y'a cerveau ye o bɛ yan nɔ de n ma na n'o ye a kɛra cogo min a bɔra cogo min a m'a fɔ wa mais halisa e ko k'a bɔyɔrɔ ka jan o donc a bɔyɔrɔ bɛ kɛrɛfɛ i b'o fɔ dɔrɔn ayi non Madu yɛrɛ fɛnɛ b'o fɔ non n terikɛ non ayisa kana kuma goloba non k'ala kɛ kunu ta ɲɔgɔn ye n'an bɛ kuma ni ma n ka kuma faamu an bɛ direct de la bɛɛ lajɛlen tulo b'an na hakilimaw de bɛ k'an lamɛn ni ma n ka kuma faamu i bɛ segin ka ɲininka n bɛ yan masa n bɛ segin a kan n bɔra ka kuma in fɔ sisan hali 2 secondes tɛ n bɔra ka fɔ sisan de et puis o don fana n ye video kɛ n ko in janfan labɛnna faransiya de jɔn fɛ a muso bɛ faransiya a tɔgɔ ko ma n ko Madu ni ma ye ɲɔgɔn dɔn cogo di o y'a sɔrɔ Madu bɛ Tunisie est-ce que y'a faamuya Maroc a taara furakɛ n ko Madu ni muso min bɛ ka kuma u ye ɲɔgɔn na sɔrɔ cogo di o fana ye nin ma kelen de sababu ye
ni kuma fo kana tan bon ni ko ma ko ngana prévu wore alibi ni Oh, ma mais wule ma segno kelen de kan ma tuguni ko e ka vidéo kono bi ko maru de y'ale wele k'a fɔ ale k'a ka ni pouvoir bila ani karim bila contact la ma m'o fɔ nderge ma yo fo mais maru ma fo ido sa ma maru e janfa ido dɛ sa mais nga kuma la mesa awo ma yo fo a fo ne de ka vidéo kono ne na li kuma kuma la be ala me malen be ala me mais nin ko ina maru bolen bi maru ma fkale ma war mina ma fkale war mina mo be ba essayer ki yere défendre on te nous flash défend parce que janfa ku nyashine mawni ma ma famia donc figo yoro de fam quoi nte maru défend nte ma défend bonya de ni ma ni ɲɔgɔn cɛ est ce que a faamuya maru n t'a dɔn a finen don a jɛlen don n t'a dɔn mais ma kɔni bɛ ma dɔn bi n y'a wele n ko ma na plateau kan an ka kuma nin ko in na an nana kɛ kan kelen fɛ i ka fɛn ko kɛ ne bɛ n ka fɛn kɛ mais bi kɔni an bɛ kuma nin ko in na parce que ne tɛ se k'a faamu e tɔgɔ yera a la cogo di a donna cogo di a bɔra cogo di na i k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a sɔnna a nana a yɛrɛ da ko ni i ko k'i ye fɛn lamɛn a ko ni ne ka ko tɛ k'a tɛna ka kuma ko parce que k'a ka bonya de bɛ ɲɔrɔ a m'a fɔ tan wa a y'o fɔ a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka muruti ko bɛ k'a nɛni i ko non k'a nana e de kama k'a k'i lamɛn voilà bon i b'a dɔn ko kɔni tɛ tɛmɛ ne bɛ question laban min poser e yɛrɛ kun komi maru bɔra ka kuma bi a ye Dido ka vidéo la en même temps a yɛrɛ bɔra ka déclaration dɔ kɛ a ka vidéo la e m'a fɛnɛ lamɛn e ni m'a mɛnna kuma la donc kuma mana fɔ yɔrɔ i y'a fɔ cogo min na bɛɛ b'i yɛrɛ défend bɛɛ bɛ fɛ k'a yira ko ale ta ye tiɲɛ de ye mais e yɛrɛ sisan komi i y'a bɛɛ lamɛn i ye maru ka côté lamɛn i ye ma ka côté lamɛn e yɛrɛ bolo sisan jɔn ta ye tiɲɛ e ka jugement ye jumɛn non nin tɛ question ye n'i ko ko ne ye maru ka côté lamɛn i bɛ fɛ ka o don da di ne ko n ko n bɛ tila ka madu yɛrɛ wele madu bɛna yɛlɛ ne ka page kan fo n'a yɛrɛ refusé mɔgɔ wɛrɛw ye madu wele madu bannen don a ye mun yɔrɔ faamuya mais komi Dido ka fɛn na bi e tun bɛ k'a suit la en même temps maru yɛrɛ bɔra ka fɛn dɔ kɛ a ka page kan bi vidéo dɔ kɛ a ka page kan o kuma ninnu kan b'o fila de ma quoi ok bon comme n y'a fɔ cogo min ne bɛ ko ta point par point a bɔra yɔrɔ min ka na yɔrɔ min n y'a fɔ n ko hali kadɛti ne b'a contacter n'a sɔnna ka na n ka fɛn kan ne bɛ ninnu bɛɛ interview a bɛ k'aw bɛɛ ɲɛna yan nɔ d'accord courage merci beaucoup i jija dɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka ko in tiɲɛ da parce que an bɛ tiɲɛ ko de la dɛ mɔgɔ ko tɛ dɛ yɔrɔ ni fɛn o fɛn bɛ kuma bɛɛ b'a ko Mali ni min ko bɛɛ bɛ k'a ko Mali donc Mali de bɛ bɛɛ sanfɛ donc maintenant n'an b'o contexte de kɔnɔna la an bɛ yen de mais k'a fɔ ko sentiment dɔ bɛ na ou bien ko karisa ye karisa ka mɔgɔ ye karisa ye karisa ka mɔgɔ ye an t'o pour la an bɛ min na o ye Mali ko de voilà bon an b'i encourager o sira fɛ an b'i soutenir o sira fɛ i y'a faamu mon frère donc n'o min fɔ sisan n'i sera ka ni ko in bɛ mɔgɔ kun kan n'i sera k'a fɛn o fɛn lasɔrɔ an b'a ɲini u fɛnɛ fɛ u fɛnɛ ka sɔn ka na i ka page kan u kana ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye surtout Madu parce que Madu nous doit du respect mɔgɔ tugulen don mɔgɔ bɛ k'ale ka fɛn lamɛn ale Madu ko tɛ a bɛ ka min fɔ o de ko don ale de ko k'a bɛ ka fantanw ka hakɛ ɲini ka système dénoncer Solo bɔra k'o de fɔ sisan a tɛ se ka système dénoncer ka tila ka taa i ye e bɛ ka wari ɲini o tigiw fɛ o tɛ se ka kɛ an tɛ se k'o faamuya o ok a faamuyara komi mɔgɔ caman bɛ len nɔfɛ an b'a kɛ ten quoi an fɛn mais an b'i ka vidéo suit la i jija an b'i soutenir an b'i encourager i ka baara la merci beaucoup a tiɲɛ kan mɔgɔ ko tɛ quoi merci beaucoup non mɔgɔ ko tɛ y'a la fo ka diɲɛ wuli n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛn dɔn dɛ o de la n ye vidéo daminɛ n ko n bɛ conseil di n ka kuma la mais e fana ka to ne ka kuma dɔɔnin e fɛ kuma de ka gɛlɛ o la wagati dɔw la quoi i b'a to ne fana ka kuma i tilara o a to ne ka n ta d'a kan n ko i ma ne yɛrɛ bɔra n ye conseil di dɔw ma n ko débat caman bɛ ka sigi a la bɛɛ ka sigi bɛɛ bɛ tiɲɛ ɲini de la mais je pense que n'an ko k'an bɛ ala de kɔ an bɛ Mali ko de la k'an bɛ tiɲɛ de ɲini ko bɔra yɔrɔ min de yanni i ka taa ko daminɛ camancɛ la ou bien fɛn na ko bɔra yɔrɔ min i bɛ t'i ɲɛsin yen de fɔlɔ i yɛrɛ kun ye débat caman ye i yɛrɛ kun b'a kɛnɛ kan ni tiɲɛ bɛ ɲini ko la tiɲɛ bɛ ɲini a cogoya la kilasi tɛ dɛ n'u y'a mɛn u ka faamu k'a fɔ kilasi tɛ n'i bɛ tiɲɛ ɲini ko la ko daminɛla yɔrɔ min i bɛ ɲɛsin yen de wa ou bien i bɛ t'i ɲɛsin fan dɔw la o ko bɛ se ka faamu cogo di ani a bɛ mɔgɔ minnu kun i n'a fɔ i bɔra ka minnu fɔ sisan olu bɛɛ invité k'i ka page kan
Voilà. O de la Ni nya mun daminɛ bana kana ma la. kɔrɔ ye k'o ta ye nkalon ye. Ni mun bana kana Voilà. kɔrɔ k'o ta ye nkalon ye. Voilà. O de la nya daminɛ ma la parce que ko in bɛ dubaju y'ale de. A yɛrɛ y'o reconi a ko k'ale de kɛra sababu ye. Effectivement. Donc après moi maintenant Madu. Bon maa ye kuma dɔ fana fɔ a ka kuma kɔnɔ n t'a dɔn ni n terikɛ maintenant mais a to n ka tila quoi. I jɔ n ka parenthèse dɔ dayɛlɛ n b'a datugu rapidement. Ayi mais ne bɛ dɔ la a to n k'o datugu fɔlɔ kɔni. Non c'est juste entre parenthèses. O yɔrɔnin lamɛn sa Malifara e fana bɛ kuma gɛlɛya kuma dɔw la. Sisan maa ko a ka kuma kɔnɔ k'ale tɛ se ka ko min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ k'ale tɛ se k'a bɛɛ fɔ ko n'ale y'a bɛɛ fɔ k'ale yɛrɛ bɛ taa kaso la. O kuma in maa kan k'o yɔrɔ développer. C'est très important. A y'a fɔ i ka vidéo kɔnɔ bi. Ko n'ale tɛ se k'a bɛɛ fɔ ko n'ale y'a bɛɛ fɔ k'ale yɛrɛ bɛ taa kaso la. A m'o fɔ wa? A y'o fɔ. Bon maintenant. Donc o de la an bɛ dugawu kɛ fana i ka page a ka se ka rétablir ka ɲɛ i ka vidéo ninnu ka se ka to i ka page kan quoi parce que kuma ninnu dɔw bɛ yen c'est très important a dun dɔw tɛna fɔ ko fila fo n'an seginna kan. Voilà. Ok i tilara i ka parenthèse la sisan. Awɔ. Voilà n ko ni i bɛ tiɲɛ ɲini ko la i bɛ a daminɛ ko yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn a tɛmɛna sira jumɛn fɛ jɔn ni jɔn cɛ ka taa se fɔ Madu ma fo Abdul Ɲani n ko ko in kɔnɔ ka dun u bɛɛ de b'a kɔnɔ komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko ma ko ni ale y'a bɛɛ fɔ ko ale yɛrɛ bɛ sɔn ka taa kaso la o la ɲi ma n ko ninnu bɛɛ bɛ ka essayer k'u yɛrɛ défend argument min b'u défend bɛɛ bɛ kuma n'i ka argument ye Madu ko k'a ma wari minɛ a y'a fɔ a hɔrɔn da la diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais a ko k'ale kumakan don. Ko n'a bɔra mobili in na ko ale ma foyi minɛ maa ko 8 millions dira ko 1 million 500 delila ka d'a ma 3 millions delila ka d'a ma. E ka n lamɛn sa n bɛna n da bɛ s'a bɛɛ ma Madu y'a fɔ a hɔrɔn da la k'ale ma ko a tɔgɔ ye di ko ale ma dɔrɔmɛ kelen minɛ. Madu y'a fɔ ale de don u ka kuma la Madu y'a fɔ est-ce que a faamuya donc bi maa ma sɔrɔ ani maa ma kuma après Madu Kajatu Mohamed Bagayogo fo ouverture média mɔgɔ fɛn fɛn da donna ni affaire la Kati 24 fo ka taa se polisiso la billahi ne ma dɛsɛ fo n'u banna sinon n b'u bɛɛ sama ka na ni min banna fana n b'a fɔ kɛnɛ kan panparanpaki yan. Voilà. Non o de y'i ka devoir ye ni min banna i tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ o. Voilà. Merci beaucoup donc an b'a kɛ o cogoya la n bɛ e bila ka mɔgɔ wɛrɛ ta quoi. Merci bonne continuation. Merci à toi aussi. Donc an b'a lajɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta. Toujours mɔgɔ minnu nana sisan nɔ k'a fɔ an ɲɛna débat bɛ ka boli ne ni maa ye débat min kɛ parce que Madu ka affaire in a bɛɛ ju bɔra maa yɛrɛ de la n'a ye débat k'a kan a n'a kɛcogoya bɛɛ ɲɛfɔ a n'a ka version de fait ɲɛfɔ mɔgɔ minnu y'a lamɛn aw hakilina kɛra mun y'a la débat bɛ o de kan quoi. Cɛ ko ne de b'i degun dɛ ko ne de b'i degun. Voilà donc appel bɛ a tɔgɔ di n b'a tɔgɔ yɛrɛ lajɛ bon a kɔni bɛ ka sonné f'i ye i tɛ ka taa Arnold Schwarzer. Oui, salam alaikum. Oui, walaikum salam a bɛ di. Ouais, bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Bon, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ. Ni silamɛya foli ye quoi. Bon, ne ye premier vidéo su ye bon n m'a dɔn n ye appel lancé n ma se ka a ye de wa ou bien jama cayala de wa bon n y'a fɔ n ko n bɛna bɔ yɛrɛ effectivement n tilala ka bɔ quoi. Bon a bɛ se ka kɛ jama caya ye a bɛ se ka kɛ fana maa ye bon komi ne fana bɛ appel ta ordre de la quoi a bɛ se ka kɛ e b'a dɔn sisan mais e kɔfɛ dɔ fana b'a dɔn ne b'a ta ordre la ten de ka jigin quoi. Ok. Bon ne yɛrɛ bɛ fɛ ka a dɔn fɔlɔ yanni ne ka don kuma kɔnɔ. Madu ka ko aw bɛ fɛ ka arranger de a kana CDR la ou bien aw bɛ fɛ ka arranger ka position wɛrɛ la
komi an bɛɛ maliyɛn ye ne bɛ fɛ k'o fila de dɔn quoi. N jaabi a fila bɛɛ la kabini Madu Ala y'a da kabini Madu wolola Madu tɛ CDR ye Madu ma deli ka don CDR la o ye kelen ye o garde maliyɛn bɛɛ tulo b'a la i tulo bɛ n ka kuma la Madu bɛ baara kɛ ouverture médias la n y'a dɔn ye maliyɛn bɛɛ tun bɛ constitution maliyɛn bɛɛ tun bɛ constitution ko kɛlɛ la association b'a la parti politique b'a la civil b'a la plateforme tɛ a banna Madu tun b'o taa o kɛlɛkɛyɔrɔ la a tun bɛ fara marche kɛ jama kan u ka nin girigɛrɛn a mankan fɔlɔ wulilen Madu yɛrɛ tirelen marifa la a jɛɲɔgɔnw bɔra ni kuma dɔ ye anw de ye Madu lamɔ anw de ye fɛn bɛɛ kɛ ye k'a bila place bɛɛ la hali na sɔnna a la ni Karimu ni IBK ka mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ tan ko u ye ko kuma sugu bɛɛ kɛ Madu fɛ pour que ka Madu dilan k'a préparer hali journal olu de b'a sɛbɛn ka di a ma ko u ye Madu préparer pour que k'a gɛrɛ Arasbach la n'a hakili la maliyɛn bɛɛ bɔra o kuma kalama pour que a ka popularité bɛ se ka bonya mɔgɔw mana ye Arasta kɛrɛfɛ a ka popularité bɛ bonya o wagati kɛra wagati jumɛn plateforme an bɔlen marche kɛyɔrɔ la choix la ka yɔrɔ la policiers minnu tun bɛ yen n'olu bɔra yen donc Madu taara ka t'i sigi Arasta kɛrɛfɛ o ye vidéo kɛ maliyɛn bɛɛ y'a ye sinon Madu tɛ CDR ye a tɛ Arasta ka combat kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la o y'o yɔrɔ ye bon fɛn min bɛ ko ka négocier maliyɛnya kɔnɔla la bon o kɔni o tɛ ne ka côté ye ne ka côté ye min ye Madu ye min kɛ a ma ɲɛ moi je condamne a ye jeunesse janfa a ye hɔrɔnya janfa o ye kelen n y'o fɔ n ka vidéo bɛɛ la filanan janfa in kun ɲɛsinnen kun tɛ Madu yɛrɛ ma koyi tɛmɛ kɛra Madu fɛ de pour que ka janfa na se anw fana ma n'o ye Arasbach ye o y'i ka kuma jaabi ye donc mɔgɔ bɛ se ka k'i janfabaga ye i tɛ se ka sɔrɔ o tigi la tɛ se ka kɛ voilà o y'i ka jaabi ye ok n y'a faamuya parce que ne Madu ye action min y'a sɔrɔ nin diɲɛlatigɛ ko ko n'i y'a lawuli ko i b'a kɛ Ala kama ko de ye parce que tiɲɛ ye Ala kama ko de ye a mana kɛ ko sugu o sugu ye tiɲɛ bɛ ko o ko la o ka di Ala ye parce que hali kafiri n'aw bɛnna kafiriya kan k'aw kɛ hakilina kelen de b'aw la Ala ka dɛmɛ bɛ se aw ma Madu nana ni fantanw ka kɛlɛ de ye i bɛ se k'a kɛ to i b'i dala teliya na kuma dɔɔnin quoi o tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ papaga tɛ bɔ a la viw ni fɛnw na bon dangani ni fɛnw kɛla an y'a vidéo ye yɛrɛ b'a bɛɛ kalama an bɛɛ b'a kalama a kɛla bɛɛ ɲɛna Facebook in kan maliyɛn di bɛɛ bon n'i tilala ka taa ye nin ko sugu la ça veut dire que dangani mun kɛra u minɛn'i ma i tun tɛ tiɲɛ kan i tun bɛ fɛ k'i servir an na de bon ne yɛrɛ tile kelen bon ne m'a kɛ Madu in kɔni fɛ parce que n b'a lamɛn n yɛrɛ b'a dɔn hali n'i y'a ka sujet ta ka cogo i b'a dɔn k'a tɛ tiɲɛ kan i b'a dɔn ko tiɲɛ t'a bolo perewu t'a bolo a bɛ ka mun fɔ fana a t'a dɔn a donnen m'a da de hali n'i y'a ka kuma intention i b'a dɔn ko mɔgɔ sulen de don ka bila mɔgɔ la c'est pour cela que n ye question de poser kunna sinon hali Dero ka vidéo la n ma se k'o sɔrɔ mais n ye écrit kɛ quoi n ko Madu kɔni ne y'a ye CDR la dɔrɔn n ko ça veut dire que ne yɛrɛ bɔra a la parce que ni mɔgɔ sugu mana na u cɛla dɔrɔn a b'aw ɲagami o diyagoya ye tumu de don donc a dɔnna ka ban avant ka an bɛɛ toli donc bɛɛ kan k'i méfier a la donc Graceur bɔra ka mun fɔ sisan ko Arasa k'i togo dɔn n b'o ka kuma confirmer o ka kuma de diyala n ye trop quoi toujours an b'o de fɔ Arasa k'i méfier caman bɛ panpan na fɛnɛ girin na mɛ CDR dama la bɛɛ man ɲi bɛɛ ta tɛ Mali ko ye parce que maliyɛn yɛrɛ finman Kami dessin dɔn a kɛnɛmana la mais maliyɛn dessin b'a kɔnɔ donc ok merci beaucoup an tɛ ji min na hakili ye tuguni donc fo ka kow kɛ hakili jɔnya de ɲɛmajɔlen la sinon nin ko bɛ cogo min na adamadenya yɛrɛ Madu ta in yɛrɛ bɛ ɲini k'a tɔ nege bɔ ne la tɛ n'Ala n'a kira cɛ
a n'a ɲɔgɔnna caman quoi a ye nin caman de ye. Ok, merci. A faamuyara ko mɔgɔw ka ca nin na, an b'a lajɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta. Mɔgɔ ka nin na min yɛrɛ remercier donc hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ, Ala ka barika don tiɲɛ na. Ni Maliko kɔni don k'an bɛɛ bɛ Maliko de la, Ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen la. Ni mun bɛ yɛrɛ ko la ou bien i bɛ fɛ k'i tarifiya an na, mɔgɔ y'i malo Ala k'i malo. Amin. Voilà, merci beaucoup. Donc an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta. Déjà vidéo bɛ 44 minutes la, donc an bɛ kuma kuntalaw sɔngɔya dɔɔnin quoi. Min bɛ min fɛ dɔrɔn i b'o fɔ teliya la pour que vidéo kana janya kojugu. Oui, bonsoir. Allô? Daɲɔgɔn, i ka son man ɲi toujours dɛ, i tɛ segin k'a régler. I ka vidéo kɔni bɛ bouger la mais ne tulo t'i kumakan na quoi. Donc an bɛ bila ka mɔgɔ wɛrɛ ta parce que toujours problème kelen de b'i ka fɛn na. Ok, donc an b'a lajɛ dɔ bɛ yan nɔ ko Fanta appel b'i ka niveau la. Salam alaikum. Oui, walaikum salam. A bɛ di? Mali Frappe a bɛ di, ça va? Ça va, somɔgɔw? Denbaya dun, kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen, bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ bɛ len na nin wagati in na ka lamɛn, an bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn cogo min na, ani i yɛrɛ foli belebeleba b'i yɛrɛ ye quoi. Donc Mali Frappe ne bɛ fɛ ka min dɔn nin ko in na o, donc ne bɛ fɛ ka min dɔn vocal in bɔra cogoya jumɛn de la? Enregistrement bɔra min? Ne bɛ fɛ k'o de dɔn parce que n'i ye vocal in jateminɛ appel de don. WhatsApp call tɛ, Viber call tɛ, a bɛ komi appel normal yɛrɛ de don. Donc ne bɛ fɛ k'a dɔn a bɔra fan jumɛn, mun de nana ni vocal in ye tan jɛ. Vocal in yɛrɛ enregistré la cogo di, kuma tɛ ka bɔ n'a ye tan quoi. A bɔyɔrɔ ne bɛ fɛ k'o de dɔn. Ok, vocal in bɔyɔrɔ ne tɛ se k'a fɔ ko n b'a bɔyɔrɔ f'i ɲɛna komi i y'a fɔ cogo min a bɛ se ka kɛ appel normal ye. A bɛ se ka kɛ fana komi u yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ a la ko polisi min tun bɛ enquête la Papa Mami k'o de taara Orange la ka taa ni TV ka enquête kɛ pour que u ka conversation min tɛmɛna Madu ka ko wagati ka conversation bɛɛ di k'o de bɔra n'a ye. Dɔw yɛrɛ ka fɔ la o dalilu tɛ n bolo dɛ ko o de fana y'a di Madu baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw ma. Jusqu'à présent an ma kuma jɔlen kelen sɔrɔ vocal kɔni na mais vocal kɔni bɔra fo ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abdul Ɲangi bolo ainsi de suite fo maliyɛn bɛɛ y'a mɛn tuguni. Bon n'a sɔrɔ la k'a fɔ ko appel conversation de don i b'a dɔn o application bɛɛ bɛ se k'o k'i ka téléphone kɔnɔ n'a sɔrɔ la k'a bɔra bon ne kɔni ka faamu na Madu yɛrɛ kɔni tɛna bɔ n'a yɛrɛ ye ka kojugu kɛ ka bɔ n'i yɛrɛ jɔn bɛ sɔn o ma donc a bɛ kɛ ani mɔgɔ min tun bɛ kuma la o don mais kuma dɔ bɛ kuma in kɔnɔna la n b'a jigiya i ye question dɔ de poser n kun a to n ka tulo la i bɛ sɔrɔ ka na ni a yɔrɔ ye bon n'a sɔrɔ la k'a fɔ ko appel communication de don u yɛrɛ dama ka enregistrement ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kɔni tɛna se ka kojugu kɛ k'i bɛ bɔ n'o ye surtout i b'a dɔn kojugu bɛ mangoya jamana bɛɛ ye. Kosɛbɛ. Bon ni a kɛra bɔfɛn a bɛ kɛ bɔfɛn ninnu ka côté de la ani mɔgɔ min bɛ kuma la o ye ne ka faamu ye n'a sɔrɔ la fana o tɛ ko u bɛ ka Papa Mami ko min fɔ donc Papa Mami bɔra n'a ye. Voilà. Parce que mun na n y'o fɔ i ka kuma i fɛla fɔ n y'o faamuya. Ne ye min fana faamu kuma kɔnɔ kuma dɔ bɛ kuma in kɔnɔna la est ce que ani muso min bɛ conversation na o fana bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a y'o yɔrɔnin fɔ kuma kɔnɔ Madu ɲɛna ka tila ka kɛ vocal in bɔ sababuya n t'a dɔn ni hakili b'a yɔrɔ la a ko kuma kɔnɔna la i bɛ se ka segin après i bɛ taga a yɔrɔ jateminɛ a ko kuma kɔnɔna la ko Madu ko Madu ye nana ni intérêt ko kuma yɔrɔ a ko non ko bɛɛ b'i ka intérêt de nɔfɛ k'ali an bɛ min yɛrɛ nɔfɛ président yɛrɛ ko jamanakuntigi yɛrɛ bɛ intérêt ko de la o
donc a y'o yɔrɔ min fɔ voilà donc ale fana tɛ se o fana tɛ ɲuman ye jamanakuntigi tɔgɔ la o bon ale bɛ se k'o fɔ kuma kɔnɔ cogoya di i b'a dɔn kuma mana kɛ 100 kelen dɔrɔn ɲuman kolo min b'a kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ ka kuma 100 bɛɛ bin ka bila défaite la i b'o kalama kɔni voilà donc a bɛ komi i b'a fɔ i ni cɛ tun bɛ ligne na a ko ale bɛ kɛlɛ k'a ka nafa de kɔsɔn k'ale ka nafa tɛ fɛn o fɛn la k'ale to o ko la quoi donc a bɛ se ka k'a ye kuma ɲɛnama caman fɔ mais a y'o kelen min fɔ i b'a dɔn ko mɔgɔ caman e yɛrɛ ka ligne kelen kan mɔgɔ caman y'a kiiri tigɛ n'a kuma ye i kɔni i b'o kalama. Bouba Fane, ouais. Ok, d'accord, voilà, tɔgɔ kun tununa na quoi. Voilà, yɔrɔ o y'o fɔ. Bon, a ko dakurunya kelen est ce que a m'a ka kuma ɲuman bɛɛ bi yan? Voilà, donc nin fana bɛ se ka nin fɔ cogo di ka tila ka kɛ sababu ye kuma dɔ bɛ kuma kɔnɔna la o fana man ka mɛn ale da donc ka tila ka bɔ ni vocal ye cogo di o de ye ne yɛrɛ kunkolo chauffer quoi bon ne b'a dɔn ne ni ɲɔgɔnna million de fana kunkolo chauffelen don. Donc papa mambita in yɔrɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ t'a cogo dɔn parce que ni mɔgɔ yɛrɛ miirila i bɛ fɛn fɛn bɔ i da k'i bɛ taa ɲininka o de la i kelen de dun bɛ yen nin nɔ fɛn dɔw ma k'i ɲɛna n'i ko i b'a jalatigɛ cogo dɔ la i mana siri don min na ka t'i da i ta bɛ k'a ɲagama ye dɛ parce que i ye fɛn jalatigɛ i tɛ fɛn min ɲɛ dɔn donc o yɔrɔ fana souvent an k'an kɔlɔsi o yɔrɔ ninnu na quoi mais ne kɔni ne kunkolo de kalayalen don vocal in bɔra cogo jumɛn na est-ce que papa mambi fana garadi ka bon ka so niveau la ka fɔ ko papa mambi fana bɛ se ka taa vocal wɔgɔbɛ orange mɔgɔw ou bien yɔrɔ yɔrɔ a tagara wɔgɔbɛ yɔrɔ min na o mɔgɔw bolo est-ce que il a droit est-ce que ale yɛrɛ fanga b'a permettre ka se ka taa vocal in wɔgɔbɛ k'a bila en jeu tantôt kuma bɛ yen maliyɛn bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka i bɛ ka ɲininkali min kɛ o yɔrɔ la. Non, il faut que parce que un mɔgɔw bɛ ka traumatiser quoi i b'a dɔn cɛ dɔ donna i ka vidéo kɔnɔ su in na a ma mɛn a ko i sigi b'a dɔn k'ale yɛrɛ tɛ ka taa fan kelen dɔn a yɛrɛ la mais est ce que i b'a dɔn bi bi in na a n'a ɲɔgɔnna million de an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na koyi mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min yɛrɛ la parce que an bɛ ka traumatiser diɲɛ don o don quoi. I m'a faamuya donc ne bɛ ka question min poser kun dɛ ni yɛrɛ de ye kuma yɛrɛ dumama yɔrɔ ye mɔgɔ caman bɛ k'a yɛrɛ ɲininka nin dakurunya fila in de la est ce que papa mambi garadi ka bon ka so la k'a fɔ k'a bɛ se ka taa orange ou bien whatever a tagara wɔgɔbɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka taa nin vocal wɔgɔbɛ k'a labɔ voilà malifara vraiment an t'a dɔn an bɛ min kɛ an t'a dɔn an bɛ min yɛrɛ kɛ tuguni quoi video chauffera bi hali i t'a dɔn i bɛ min yɛrɛ lamɛn wagati yɛrɛ kɛra la aw mɔgɔ 4 bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ video kɛnɛ kan aw dun bɛɛ bɛ lamɛn comme il faut donc mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛ min ye a ɲagamina quoi i bɛ dɔɔnin kɛ yan fɛ i bɛ boli ka bɔ i bɛ taa dɔɔnin kɛ yan fɛ mɔgɔ caman ye video kɛ e tun bɛ video la Dani tun bɛ video la moment dɔ la Idriss Konipo tun bɛ video la moment dɔ la bon Mali Bizu an b'a dɔn Mali Bizu an t'a dɔn a bɛ wele cogo min na je crois o fana tun bɛ video la moment dɔ la bon o ni je crois Tidjo fana tun bɛ video la moment dɔ la donc a cayara quoi bon est ce que n'a y'a sɔrɔ aw bɛ se k'a lajɛ ka olu ko ninnu pour que bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn ta fan ye fɔlɔ hali n'i bɛ se ka t'i ta sigi après ne b'a dɔn e b'o kɛ souvent e bɛ kɛ video kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ video la ne b'a ye i ka video bɛ tigɛ ne bɛ tila k'i y'o tigi ka ligne na i bɛ lamɛnni kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ tila ka i mana o lamɛn k'o ta fana hali n'i bɛ tila ka boli ka n'i ka video ka tuguni ne b'o dɔn e b'o kɛ e yɛrɛ b'a dɔn i b'o kɛ yɔrɔ e bɛ tila ka n'i ka video sigi i ma faamu minnu sɔrɔ yɔrɔ minnu ɲagamina yɔrɔ minnu ferekera i bɛ n'olu bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw b'o faamuya ne b'o dɔn e b'o kɛ e yɛrɛ b'a dɔn i b'o kɛ tiɲɛ tɛ donc ne bolo bɛɛ k'i yɛrɛ organiser o cogoya ninnu na il faut pas que an b'aw lamɛn cogo min na aw ka na ɲɔgɔn sɔrɔ video kɛnɛ kan a dun bɛɛ ye kuma nafamaw de ye a caman donc o yɔrɔ ninnu na a bɛ se ka lamɛnnikɛlaw degun quoi parce que i t'a dɔn i bɛ taga yɔrɔ min na i t'a dɔn i bɛ min lamɛn yɛrɛ a tɔ yɛrɛ la i bɛ telefɔni yɛrɛ bɔ a la pewu yɛrɛ ka tɛmɛ ni i ci ye parce que i bɛ traumatiser quoi voilà donc ne ka kuma jɛnyana hakɛto bɛ kuma kan quoi non basi t'a la mais yanni i ka taa fɔlɔ n bɛ fɛ ka a yɔrɔ faamu i bɛ fɛ k'a fɔ de ni vidéo bɛ kɛ donc mɔgɔw kana na vidéo kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ou bien mɔgɔw kana kɛ vidéo kɛnɛ de kɔnɔ non mɔgɔw kana vidéo par exemple e ka vidéo kɛ e bɛ vidéo la actuellement Dani fana ka taga vidéo kɛ o actuel kelen in na bon Tidjo fana ka vidéo kɛ en même temps Mali Bezi fana ka vidéo kɛ ou bien Idriss Konipo fana ka vidéo kɛ donc o ɲɔgɔnna ninnu vraiment
parce que ni vidéo ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ vidéo kan dɔrɔn i b'a dɔn écran na dès que e b'a fɔ e bɛ don Facebook kɔnɔ dɔrɔn i bɛ don i ka Facebook kɔnɔ dɔrɔn une fois dɔrɔn i bɛ se ka ye mɔgɔ hali ni mɔgɔ 20 de bɛ vidéo la a sur place i b'a bɛɛ i ka écran sanfɛla la. Tout à fait. Donc o tɛ bon ni mɔgɔ dɔ donna n'i y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ fɛngɛ n'i tɛ fɛ k'a tigi kɔni ka kuma interrompu ka jama tila e fana bɛ se k'i jɔ o tigi ka tila vidéo la donc n'o tilala e fana mana lajɛ yɛrɛ o fana ye koba ye o fana ye bénéfice ba de e fana mana a tigi lajɛ i b'a dɔn i kan ka min fɔ i b'a dɔn i kan ka na min kɛ donc kow bɛ ɲɛnabɔ o cogoya de la mais n'a fɔra ko mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo la sur le champ donc lamɛnnikɛlaw yɛrɛ vraiment an laban an bɛna pɔrɔn de ci quoi on a les marre quoi mais an bɛ se kulo ko kuma na kulo 6 de b'an na ou bien kulo 8 de b'an na o kulo 2 dɔrɔn de don donc an tɛ se k'an yɛrɛ tila nin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc ni vidéokɛlaw sera k'o jate minɛ kosɛbɛ o bɛ wusaya o b'an bɛɛ dɛmɛ. Ok, d'accord, merci beaucoup. I ka nin kuma diyara n ye. Kelen fɔlɔ diɲɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn komi i yɛrɛ fana b'a dɔn cogo min ne ta tɛ vidéomaniya ye et puis vidéomaniw tɛ ɲɔgɔn kalama ko mɔgɔw ko o fana dɔn an tɛ ɲɔgɔn kalama koyi an tɛ ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kɛ jamana kelen kɔnɔ mais dɔ bɛ nin état la yan fɛ dɔ bɛ nin ville la yan fɛ donc an tɛ ɲɔgɔn kalama o ye kelen ye filanan i ye tijo de pari ninnu ni fɛn ninnu fɔ olu ni an taabolo fana tɛ an tɛ taabolo kelen ye naaninan sabanan plutôt donc pour que faamu ka sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ka solution ye min ye n bɛn'o de fɔ dɛ sujet min bɛ yen o sujet daminɛla daminɛ min na n'i y'a ye o bɛ mɔgɔ min t'a kɔnɔ i bɛ t'o suti ɲini ne kɔni bolo o y'a faamu ye parce que vidéokɛlaw tɛ ɲɔgɔn kan dɔw ta ye vidéo kɛ dɔw b'u yɛrɛ wele vidéomani olu ta tɛ k'a fɔ maliko bɛ fɛn olu ye vidéomani ye olu b'u dan ma bon sisan u caman fana b'u k'u da don maliko ni fɛnw na olu n'a ɲɔgɔnnaw caman fana bɛ yen i m'a faamuya ne kɔni ta kɛcogoya kɔni bɛɛ b'a dɔn yan nɔ ne bɛ taa ni fɛn point par point de voilà mais bon sisan nɔ komi aw tɛ ɲɔgɔn kalama ni bɛɛ sera k'a jate minɛ a yɛrɛ automatique la komi e y'a jate minɛ cogo min na est ce que o fana tɛ kɛ ɲuman ye parce que komi aw tɛ ɲɔgɔn kalama déjà. Ouais, bon, u bɛn'i ka message mɛn quoi a bɛ kɛ ɲuman ye ni u sera ka kɛ. Voilà donc ne b'a dɔn a bɛ ne kɔnɔ cogo min na ne b'a jate minɛ cogo min na ne b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ k'a jate minɛ o cogoya kelen de la tuguni. I m'a ye bon dɔ ko actuellement sisan ko danni tɛ ligne na non ne ma sisan fɔ ne ko n ko wulada in na anw ka yan wulada in na bɛɛ o y'a sɔrɔ su kora aw faransikaw fɛ yen nɔ anw ka wulada in na yan vidéo man 5 ou bien 4 o de tun bɛ ligne kan en ce moment a dun bɛɛ lamɛnnen don bon pour que ka mɔgɔw la distrait quoi donc ne bɛ adamadenw fana ka yɔrɔ de distrait yɔrɔ ɲini sisan mɔgɔw ka se k'a bila aise la donc i ka se k'a bɛɛ lamɛn i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa yɔrɔ min na i tɛ taa yɔrɔ min na i y'a faamuya donc o yɔrɔ dɔrɔn de don quoi. Justement ne y'i faamuya ne y'i ka hakilina faamuya a diyara n ye kojugu mais c'est-à-dire dɔw fana bɛ vidéo kɛ in na ani vocali labɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ne delila ka annonce kɛ a mɛnna n ko u bɛ fɛ ka na réseaux sociaux sanfɛla ɲagasa n delila ka kuma in fɔ a mɛnna c'est-à-dire a dabɔlen don kama fɛɛrɛ min kama o de don faamu kana sɔrɔ kuma la je pense que ne ye kuma in fɔ ni mɔgɔ min hakili bɛ kuma in na kuma in bɛ yen kɛlen don ka Mali vert jaune rouge drapeau sɛbɛnni k'a kɔnɔ a bɛ yen ko bonjour du Mali drapeau b'a kɛrɛfɛ n'u bɛ fɛ ka na ko ɲagasa dɔrɔn faamu kana sɔrɔ yan ka kalaya yan ka kalaya dɔw fana ŋaniya o ye o bɛ yen i y'o min fɔ o ye tiɲɛ de est ce que a faamu mais ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ɲini sur le sujet de Madu ka taa se fo Batima fo maliyɛndenw k'a faamu Araz Batima juru don an nun na a ma an san jɔnya la an t'a fɔ ten an b'a fɔ kan dɔ de bɛ ka bɔ a da o ye tiɲɛ n'a jiginna hali sini ne bilahi n bɛ sanpɛrɛn jigin a kan ne tɛ tugu cɛsi kɔ nkalon kan a tɛ tɛmɛ o kan janfa min labɛnnen don janfa in tun tɛ Madu yɛrɛ ko ye janfa in tun ye Bati de ko ye bon comment ça se fait que i ye question dɔ poser c'est très très important e ni Ala cɛ Mali Frappe ne ka kuma bɛ ka janya a bɛ komi mɔgɔ caman bɛ fɛ ka kuma i fɛ bon n'a sɔrɔ i bɛ se ka ne ka kuma tɔ continuer ligne na en même temps i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta quoi pour ne pas que awɔ mɔgɔw u bɛ fɛ ka dun quoi ka wari minɛ k'a dun ka tila k'u janfa a ma se k'u ka baara kɛ o la o ye Madu susu ko in bɛɛ filɛ nin ye mais ne t'a dɔn jamana min kan service de renseignement bɛ yen surtout a bɛ Karim de bolo munna enquête in tɛ kɛ munna a tɛ dayɛlɛ mais ma nana ne ka fɛn kan ma fana bɛ ka o fana ka côté défend ko non ko vocal in bɔra ko
ko mɛ muso in m'a labɔ ko Madu ni muso in kumana siɲɛ kelen de bon ni kumaw la ye tuguni maa bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ tila ka jigin kuma dɔw la ye tun mais c'est à dire ne sigilen de don k'u bɛɛ ka kumaw jateminɛ n y'a fɔ cogo min ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tiɲɛ ɲini ne ma mɔgɔ wɛrɛ ka page kana fɔ ni rien du tout o ye yan ye parce que dɔw bɛ hali n'u wele ko karisa a to ne ka tilan t'a la ne kɔni ma deli ka mɔgɔ wele bon je pense que n tɛna mɔgɔ wele fana hali ni mɔgɔ wele karisa i jɔ ne bɛ direct la a to ne tilara e fana b'a daminɛ mɔgɔw de fana bɛ olu tɛ fɛ ko n yɛrɛ ɲɛ de ka faamu k'a birisa ɲagami dɔrɔn donc olu tɛna se ka sɔn cogo si la donc maintenant ne kɔni ka côté la yan ne bɛ se ka min kɔni fɔ ne bɛ kow ta point par point comme Fanta i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na i ko ko ne b'a kɛ hali bi ne tun bɛ video kɔnɔ ne dɔ ye video la dɔrɔn n'o tigɛ ka t'o ta lajɛ n tilal'o ta la n nana n ta daminɛ parce que yanni k'i bon ko kan i b'a ɲɛɲini fɔlɔ quoi donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tiɲɛ kɔni dɔn ko jubaju n'i y'a mɛn vocal bɔra a labɛnna dɔ de fɛ o tun ye jɔn ye Mba Magalu de n y'a wele bi a nana a y'a ka version de fɛ fɔ Madu sini n b'a wele ka invité a kana déjà a ye kalamantiya kɛ Dedo ka Facebook sanfɛ k'ale tɛ Facebook ko ɲɛdɔn Madu bɛ k'anw filɛ a ka hakɛ to ju de ye quoi e tɛ Facebook ko ɲɛdɔn e b'i sigi i b'i ka video papaga ko kumaw fɔ ale tun b'o kɛ jumɛn kan a tun b'o kɛ YouTube de kan donc on n'est pas bête faut obligé de k'a wele appel normal la donc a bɛ Facebook ko ɲɛdɔn a kana mɔgɔw filɛ ko ne b'a wele a bɛ na a fana b'a ka version de fɛ fɔ hakilimaw de sigilen don ka bɛɛ lamɛn Madu fana ko in tɛmɛna ale ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ kadɛti kɔfɛ fo ka taa se marifaci ko ni polisi ko ni fɛn ninnu mɛn ma a n'a ka baaraɲɔgɔn mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na cogo di olu ko k'u sen t'a la u sen b'a la u k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna n'u y'u ban ka na n bɛ bɔ k'a fɔ an ɲɛna page kelen kan n ko n y'u invité u y'u ban ka na ka tila ka na n'a ka tiriw n'a fɛnw bɛɛ k'a yira u la fo n'u y'u ban ka n ka message jaabi voilà n tun bɛna nin de fɔ n b'a lajɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta quoi. Non, ko Daga Traoré, non. Nin ko bɛ mɔgɔ la fâché don. A bɛ mɔgɔ la fâché don parce que ouais, salam alaikum. Oui, ça va? Ça va, alhamdoulilah, bɛɛ lajɛlen kulo b'i la. N bara. Nba. Non, t'as courage, wallahi, courage b'i la yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. Vraiment, Merci beaucoup. dɔ wɛrɛ kɔni tɛ ne bolo foli kɔ parce que kunun caman ɲagamina bɔ an b'o de lamɛnna et puis mɔgɔ minnu bɛna intervenir a ka page kan k'u lamɛn ka ko ta f'a ye sinon a kɔni ko nin a bonyana hakili ma quoi. Tu vois, bon, wɔrɔ mɔrɔ ko in bi kuma kuma bila sen na depuis kisɛ bi cɛ la fo sisan a kuma ninnu ka ca. Bon, ala y'a kɛ ni Abudulayi bɔra ni video ye n'a ka vocal ye. Bon, vocal nacogo a n'a sɔrɔ cogo ninnu an b'o de ka intervention suit ka an ta n'a bila da kɔnɔ vraiment ni ko kɔni bɛ taa nin bolo kan ça nous décourage a b'an décourager baara kɛcogo la ani an bɛ ka dusu min ta ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma n'a fɔ olu ye kɛlɛ daminɛ an y'a ye u bɛ tiɲɛ fɔ an tuguruw kɔ n'an k'a ye tuguni nin comportement fasa in bɛ taa ka taa bɔ o la tuguni i b'a ye a b'an fari faga dɔɔnin tiɲɛ tɛ wa. D'accord, oui, o tiɲɛ. Dans tout ça, bon, c'est ça, nous on souffre très bien et puis en dalen do la. Bon, n'a fɔra ko u y'ale de sama ka gɛrɛ u na maru ka kɛlɛkɛ bere ye ka arasa ta pour que a bɛ se ka bɔ ni gindo arasa la an yɛrɛw ma sigi ni min ye. Bon, ni ala ye mɔgɔ min ka kɛlɛ kɛ gloki bɔ ti ma quoi. Donc u ye nin bɛɛ kɛ u ka ye ko in yɛrɛ surusi yɛrɛ min ye n'i y'a ye maru wayiwara k'a lebura i b'a dɔn ne ka miirina ni ka hakili ye min ye a ma se ka bɔ ni fɛn arasa ka min arasa mankutu tiɲɛ o de maru o de y'a to bɔra ni maru ye sisan ka wayiba to n'a kuma ka fɛn sɔrɔ arasa kan hali ni maru yɛrɛ kuma bila kuma di arasa jugula mɔgɔ ma kuma bila
daro ni dal Lukman na parce que ko ni ma daminɛ bi amanda nabi wallahi abe affaire kelen de marfa cira la ko de ko de ni ya kun to de filani ka bon ne yayi marfa cira la ko mina ko de ni bon le problème c'est quoi maru ne a fana ka baraka ɲɔgɔn nu u ma diya ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ dɔɔnin kalama ko in na mais maru ma dayɛlɛli k'olu ye olu ka ko in tɔ faamuya olu fana bolo maru bɛ ka sɔrɔ kɛ maru kan ka min kɛ olu fana ye maru fana tɛ k'o kɛ i y'a ye olu fana fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin wa merci ni yɔrɔ la n'i ka kuma tigɛ ne bɛ to ka nin kuma ne bɛ to k'a fɔ n b'a wurule ka taa ka wurule ka na parce que Madu n'i sigi ka situation in jateminɛ Madu ye fɛn promesse ta famalamɔgɔ ninnu ye k'u ka wari minɛ a ma se k'a kɛ donc Madu ye olu gosi voilà a ye mɔgɔ fɔlɔ gosi fo ka taa se ma yɛrɛ ka kuma la mɔgɔ filanan ma n'o o de vocal bɔra donc a ye essayé k'o fana k'a b'o gosi a ma gosi cogo de sɔrɔ la donc a ye gosili fɔlɔ min fana kɛ o fana dogora a tɔw fana la voilà i ye ko nin ye wa donc maintenant ala parce que ko in bɔra bon a diyara ne ye tellement parce que a ye danaya tɔ da ne ka Alasa ka côté la quoi i ka ye wa ko bɛɛ de kɛra ko bɛɛ de plan bɛɛ de tara n bɛna kelen de f'i ye mɔgɔ bɛ Mali la bi k'a fɔ k'u bɛ vidéo de kɛ ka ko artifice don k'u bɛ ka u jijalen don diɲɛ don o don Mali ko la nin bɛɛ sura ka kɛ Alasa kan nin bɛɛ sura ka don Alasa kan ka don a ka vie kɔnɔ ka yuguba u bɛ se ka bɔ ni fɛn dɔ ye kɛnɛ kan min b'a magoya mais Ala ma jɛn n'a ye fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala kana jɛn n'a ye wallahi billahi amina rabi vraiment aujourd'hui ni ne sigi ka miiri quoi vraiment k'a fɔ ko Alasa bɛ nin bɛɛ de kɛla anw ye mais dans tout ça là an b'a fɛ ka coron ne t'a dɔn n bɛ fɛn o fɛn de fɔ wallahi billahi Ala kabako kɔni don ok merci beaucoup ko mɔgɔw ka tɔlini na merci my frère vraiment c'était ça bon ça va de Ala ka ok merci donc an b'a lajɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta u ka nin ko in u bɛ bɔ u ka na nin bɛɛ de ɲɛfɔ an ɲɛna u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ma sɔrɔla kunun o kuma na Madu bɛna Madu ni Bagayogo Mɔmɔ Bagayogo min y'a daminɛ fo ka taa se Kadɛti ma ne bɛ nin bɛɛ contacter ka bɔ Kadɛti la u ko sama bali fana sen b'a la u b'u bɛɛ de sama ka na bilahi n tɛ cɛ si to yen fo Madu n'a ka baarayɔrɔ mɔgɔw tout le monde parce que n'i sigi ka ko in lajɛ kunun Yusufu Mangara bɔra ko ni vocal ko don ko mɔgɔw kan ka sabali k'olu ma deli ka Madu tɔgɔ tiɲɛ ko a fɔra k'ale de vocal labɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka kuma fana fɔ k'a kuma bɛ ka fɔ ye ko ni vocal ko don ko vocaliw b'ale fana bolo Madu fana ko dɔ b'ale bolo a ka tile kan su in na maa fana ko vocaliw b'ale bolo donc a tɔgɔ ye di Abdul fana ko vocaliw b'ale bolo donc nin bɛɛ ko vocal b'a bolo mais il faut que an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn hakili bonya nin bɛɛ ko vocal b'a bolo d'accord mais vocal de kana na k'a la vocal min ko daminɛ yɛrɛ t'a kɔnɔ parce que i tɛ se k'i pan 1 kunna k'i sigi 3 kunna koyi o tɛ se ka kɛ o vocal bɛ nin fɛn fɛn bolo dɛ n'u b'a bila u k'a daminɛ 1 na 1 fo ka taa bila laban na ko bɛ se ka faamu ten de mais c'est comme si n'i bɛ seli la i k'i pan bisimila i kunna i k'i pan alhamdulilayi i kunna i kana y'o midi na k'i b'o fɔ u bɛ ka ko ninnu kɛ ten de an tɛ se ka sɔn o ma non an tɛ se ka sɔn u ma cogo si u k'a tugu ɲɔgɔn kɔ a kɛra cogo di a bɔra yɔrɔ jumɛn a taara sira jumɛn fɛ jɔn taara n'a ye o taatɔ y'a di jɔn ma c'est laban a bɛ faamu u ka nin histoire nin bɛɛ b'a la ko vocal b'a bolo ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ donc a ka di côté min défend i b'o côté de k'a la an kɔni ka côté fanfɛla anw y'o fɔ fɛn fɛn b'u bolo ba ci kan u ka bɔ n'a ye n'u ma bɔ n'a ye an m'a yafa u ma
mɔgɔ ye n deli t'a la foyi t'a la u ka bɔ n'a ye n y'a fɔ su in na cɛ ka fɛn sanfɛ Idriss kɔni ko ka fɛn sanfɛ Abdul Ɲangi de tun y'a ka invité principal ye Idriss ye n ta n ko Idriss an kana kuma in kana munumunu dɛ min fɔra Ɲangi ye a b'a dɔn a fɔra y'a ka bɔ ni vocal ye mɔgɔ t'a b'a bolo a ka bɔ n'a ye c'est tout mais aw kana mɔgɔw bila panique kɔnɔ bɛɛ ka position dɔnnen don an b'a dɔn min bɛ fan ni fan min fɛ mais maintenant ne ko ko fɛn dɔ b'i bolo bɔ n'a ye a dogokun an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta nin yɔrɔ la Sise Alassane bonsoir mɔgɔ minnu donna aw bɛ hakɛ to Ok. oui bonsoir Ouais, bonsoir, grand frère. oui a bɛ di ça va Ouais, ça va. n bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Ah, ouais, au diyara vraiment n ka foli belebeleba b'i yɛrɛ ye. merci beaucoup N donkun yɛrɛ de kɛra i yɛrɛ foliko de ye bi. a diyara n ye K'a yira an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ Facebook la bi videokɛla tɛ yen min b'i bɔ. n terikɛ kana videomaniw bila n na dɛ n tɛ videokɛla ye i b'a dɔn n y'o fɔ bɛɛ ye an tɛ videokɛla ye Non, bon tiɲɛ fɔla tɛ yen bi ani min bɛ ko ɲini k'a kisɛ da kɛnɛ kan bi ka tɛmɛ e ka Facebook kan. o fana ye kuma wɛrɛ an ka taa n'a ye a bɛ faamu o de y'a diya n ye k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ kuma fɔ mɔgɔ kɔfɛ non fɔ n'i m'a tigi sɔrɔ ligne kan dɛ sinon i b'a wele a bɛ kuma da yira ɲɔgɔn na bɛɛ b'a mɛn donc o de y'i ka ko diya n ye quoi. merci beaucoup a diyara n ye wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Madu ka kan ye komi sujet yɛrɛ b'ale kan. an b'a lajɛ k'an teliya ni kuma ye komi video bɛ déjà 1 heure la an b'an teliya ni kuma ye dɔɔnin kɔ n y'a faamu donc Madu ninnu filɛ olu bɛ wariko de la a n'a ɲɔgɔnna caman n bɛ se k'u dɔw tɔgɔ yɛrɛ fɔ Kati a n'a Kati 24 ninnu a bɛɛ bɛ tɔgɔko ni wariko de la donc ne ye mɔgɔw ka wari minɛ u ko k'e ka min dabila e ko ko e tɛ se k'o dabila o cogo la ten parce que bɛɛ de bɛ k'i suit n'i jɛngɛnna dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ wayi ko dɔ de y'i jɛgɛn videomani fɛn o fɛn hali e yɛrɛ filɛ sisan n'i jɛngɛnna dɔɔnin an b'a dɔn wayi Mali farapu filɛ position min na sisan a bɛ ka jɛngɛn voilà donc Madu ninnu ta ye o position de ye e taara wari minɛ mɔgɔw bolo ko wayi i bɛ kuma min fɔ la i tɛ n'a fɔ la bilen e ma se k'a waleya kɛ depuis waati jan ne tigɛra ninnu na Madu ninnu o Kati 24 o ne tigɛra ninnu na depuis quand ninnu t'a la yɛrɛ u bɛ fan fila bɛɛ fɛ walayi donc grand frère o de tun bɛ n bolo ka f'i ye bi ani foli. merci beaucoup a diyara n ye merci bonne soirée bɛɛ n'i hakilina don an b'a lajɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta voilà ni an bɛ ale tɔgɔ in ka gɛlɛn de kojugu mais i k'i tɔgɔ ɲɛfɔ an ɲɛna quoi tɔgɔ in ɲagaminen don trop wa a bɛ se commentaire la kojugu salam aleykum allo allo oui allo allo bon i tɛ ka sɔrɔ téléphone na i ka appel tɛ ka passer i tulo bɛ n na an bɛ bila voilà i bɛ hakɛ to i kumakan kun nana sisan mais i taara i bɛ segin ka appel don mais yan'o cɛ dɔ b'i ɲɛ yan nɔ an b'o ta fɔlɔ i bɛ hakɛ to parce que i kumakan bɔra dernière minute la a bɛnna ni a tigɛtɔ ye ne fɛ quoi ok bon ale m'a ta Papu Kante i bɛ ka appel kɛ n'i y'a accepté i b'a refuser donc n'i tɛ fɛ ka kuma i bɛ hakɛ to i bɛ appel dabila pour que i kana jama caya an bolo projet in kɔ
niveau la Traoré. Allô? Oui, allô? Voilà, tout m'a fait ka yɔrɔnin fitinin min expliquer minnu b'a k'a fɔ k'u désespérer b'u siran na. Ne bɛ se ka min affirmer u ye n ye faamuyali min sɔrɔ a la. U k'a dɔn k'a fɔ ko Madu minɛna min na n'i ye ne faga k'an kunu Razbas tɛ se ka minɛ o la. U ka da la fana Razbas ye minnu fɔ u ye n'u dara la. Razbas ye delila ka minnu f'u ye n'u dara la k'a fɔ k'a ye min fɔ ko tiɲɛ t'a la olu yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que Razbas yɛrɛ b'a fɔ nin filɛ nin ye n ye min fɔ a ye taa Google kan a ka taa taper ni tiɲɛ don walima ni nkalon don. Ni mɔgɔ min delila k'o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba i bɛ da la k'a fɔ ko ale tɛ se ka na sɔrɔ Madu ta ɲɔgɔnna la cogoya si la. Mais n tɛ se k'a garantir à 100% parce que personne n'est parfait. Mais minnu bɛ k'a fɔ k'olu désespérer la u siranna. Non, i jɔ fɔlɔ i jɔ. I ye kuma fila de fɔ. I ka kuma daminɛ i ko ko e bɛ i kale Ala la ka fɔ k'a fɔ Madu minɛla min na Rasta tɛ se ka minɛ ni nɔgɔ la k'a tɛ se ka kɛ cogo si. Oui, n ko ni ye n sa ka n wuli c'est comme n dalen b'a la ko a tɛ se ka minɛ o la kun jumɛn na parce que a bɛ ka na fɔ kuma a ka vidéo la k'a fɔ ko nin ye nin ye a bɛ tila k'a preuve yira n na an bɛ tila ka taa vérifier ka taa sɔrɔ o don. C'est pour cela n dara la. Maintenant n tɛ se ka fɔ mɔgɔw tɔw ka da la i n'a fɔ ne cogoya la mais u k'a dɔn k'a fɔ Razbas ye a ka devoir yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a ka mission yɛrɛ accomplira ka ban. Parce que ne ni mɔgɔ ɲɔgɔnna caman bɛ yen fɛn caman tun bɛ nin article ko in ni Mali sariya sunbanko in sariya sunko in na je ne savais pas. Et pourtant n ye école kɛ ka se fo niveau dɔ la. Mais je me suis pas intéressé à la loi. Bon caman bɛ ka siran k'a fɔ ko ni Razbas fana sɔrɔla nin ko sugu la o kɔrɔ ye Razbas ye fɛn fɛn fɔ o kɔrɔ ye o ye nkalon de ye ou bien a y'a kɛ ka da mɔgɔ de kama. Ce qui veut dire que mɔgɔ minnu mana da o la o kɔrɔ ye halisa Razbas bɛ ka min fɔ a ma faamuya. Parce que n'a faamuyara n'a fɔra ko Razbas ye a bɛ ka nin kɛ mɔgɔ dɔ de ka nafa kama n'a danna ne kɛlɛ ma a tɛ don ne kunna. Parce que mɔgɔ min bɛ sɔrɔ ka Razbas sara k'a bila nin baara la a bɛ n'a fɔ anw de y'a sara k'a bila baara la ko a ka Mali ka ko dɔw bɛ anw t'a dɔn a k'o ɲɛfɔ an ye. N'a fɔra ko mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'o de Razbas sara ou bien o de contrat signé ani Razbas cɛ ka Razbas financer pour que a k'o baara in kɛ ne yɛrɛ fɛ a bɛ n'a fɔ ne yɛrɛ de o tigi ye. Bon ne t'a dɔn n bɛ se ka jɔrɔ o la cogo min na k'a fɔ ko Razbas sera ka contrat dɔ de kɛ ani mɔgɔ dɔ cɛ ou bien Razbas ye vocal dɔ de kɛ ani mɔgɔ dɔ cɛ k'a fɔ k'a bɛ ka nin baara in kɛ mɔgɔ dɔ de ye. Moi quand même je suis conscient que ne tɛ se ka a tɛ se ka don ne kunna. D'accord. Mais a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka bɔ n'a ka vocal dɔ ye k'a fɔ ko ani mɔgɔ dɔ ye conversation dɔ kɛ corruption ko la a sen b'a la. O bɛ se ka kɛ. Mais o t'a to ko Razbas ye min fɔ ne ye ne bɛna tugu o la parce que déjà ne y'a baara kɛ n'a ye ne a delila ka min fɔ ne ye ne y'o dɔn ne delila ka baara kɛ n'a ye et puis a ye delila ka kuma dɔw fɔ i n'a fɔ min ye loi kow ye ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la ni ko dɔ sera ne ma ne ni sariya cɛ n bɛ se ka bɔcogo sɔrɔ a la. Normalement ça doit me suffire. D'accord. Vocal ko ninnu filɛ nin ye avec la technologie maintenant mɔgɔw bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ. Ouais. Tout le monde est capable d'aller sur le Google, rechercher faire des recherches sur des logiciels qui fait des transformations de voix qui ne seraient pas faciles à décrypter. Bon, i bɛ se k'olu utiliser n'i bɛ mɔgɔ contrôle la i bɛ se ka baara bɛɛ kɛ walasa ka a mangoya a ka di mɔgɔ min ye. N'a danna ne kɛnɛ kɔni ma
jɔrɔnan ko tɛ mais o t'a to k'a fɔ ko ni a fɔra Kɔrɔjibaci yɛrɛ ko dɔ la a prévu yira la k'a fɔ ko nin ye corruption ko ye Kɔrɔjibaci sen b'a la alors que Kɔrɔjibaci delila ka mɔgɔw sensibiliser corruption ko la o t'a to k'an t'a fɔ ko allo o t'a to ko an t'a fɔ Kɔrɔjibaci ye sira bila n tulo b'i la ok donc i bɛ kuma kuntala surunya ko mɔgɔ wɛrɛ wele nɔfɛ quoi voilà bon n b'a fɛ ka kuma surunya ka explique u ye u k'a dɔn Kɔrɔjibaci ye min f'u ye n'u y'a faamu n'u sera ka baara kɛ n'a ye u kana jɔrɔ k'a fɔ ko Kɔrɔjibaci sen mana ye ko la k'u tɛ se ka bɔ cogo wɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ la o dɔrɔn de don ok merci beaucoup a faamuyara a diyara n ye an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta quoi Mohamed Sako appel b'i ka niveau la i b'a la i b'a décrocher déjà vidéo bɛ fɔ 1 heure et quelque la on va essayer ka ko kɛ a laban kɛ e ye quoi oui Sako a bɛ di somɔgɔw baasi foyi tɛ yen bɛɛ lajɛlen tulo b'i la ma ka kuma n bɛna kuma o kan ani Madu ta fanfɛla mɔgɔw tulo b'i la bon Madu ta fanfɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko fantanden de don ko mɔgɔ man kan ka jigin a la an fɛn o fɛn bɛ ka kuma jɔn ye faamaden i hakilina fɔ mɔgɔw tulo b'i la wala mɔgɔ si tɛ faamaden ye anw na bon ni hɔrɔnya dilanna mɔgɔ la dɔrɔn fɛn bɛɛ dilanli la sinon Madu ka WhatsApp de tun bɛ ka fonctionner ka tɛmɛ hali Kɔrɔjibaci yɛrɛ ta kan mun na a tun bɛ fantanko kɛlɛ mɛn na attends WhatsApp jumɛn a kun ka groupe sigilen don WhatsApp ne yɛrɛ kun b'a kɔnɔ Madu ka groupe ouais ne yɛrɛ kun bɛ yen a wagati n bɛ k'u jateminɛ u ka gɔngɔn wuli wagati o wagati kɔnɔna na hali ni i y'a essayer ka Kɔrɔjibaci kuma fɔ yen nɔ a tɛ diya o ye tɛmɛ n'i ka kuma ye mɔgɔw tulo b'i la bon ma fana fan fɛ n bɛ ka min f'i ɲɛna anw tɛ video man ye bon aw min bɛ ka essayer k'anw nabɔ ko kalama a y'aw fɛɛrɛ tension ma tɔgɔ in na parce que ne bɛ ma dɔn très bien ma fɔ a bɛ ne dɔn dɛ nka ne b'a dɔn kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ ani a kɛwale hali bi n'aw ye ma sɛgɛsɛgɛ Madu ko in na fɛn wɛrɛ fɔ min ni nin tɛ kelen ye a tulo bɛ n na ma bɛ fɛn wɛrɛ fɔ min ni nin tɛ kelen ye n'i ye ma ta en privé a bɛ fɛn wɛrɛ f'i ɲɛna min ni nin tɛ kelen ye muso min dɔn aw si t'a dɔn faransigi la nka aw bɛna dɔn a ka baarada tɛ foyi ye k'a ɲagami k'a bila dɔrɔn donc an tɛ se k'an sigi ka o kuma de fɛngɛ tan an tɛ se k'an si kɔ la cɛ min fana ko ma ka kuma n'i y'a jateminɛ k'a bɛ Kɔrɔjibaci fɛ saya bɛ si ma a bɛ mɔgɔ bɛ supporter Mali kɔnɔ fɔ Kɔrɔjibaci parce que ne b'a dɔn o fan fɛ ne bɛ ma yɛrɛ a ka kumakan dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo a tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko Mamadu Sakɔ ye nkalon de tigɛ i jɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn e bɛ k'i hakilina de di wa ou e fana ta ye kɛlɛ dɔ de bɛ ni maa cɛ ou non kɛlɛ tɛ ne ni maa cɛ parce que mun na n b'o fɔ mais i jɔ fɔlɔ ni kɛlɛ t'anw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka vocal min fɔ k'o b'e bolo o vocal a ka vocal tɛ ne bolo dɛ a ka vocal tɛ ne bolo je pense que i ko ko maa ka vocal dɔ b'i bolo non a ka vocal tɛ ne bolo n ko ma voilà parce que mun na n bɛ nin kuma in fɔ ma bɛ ka a bɔra ka a yɛrɛ lajɛya e ka page kan sisan mais a yɛrɛ lajɛya cogo di i bɛ se k'o yɔrɔ fɔ wa parce que olu de ye yɔrɔ important ye quoi ko n yɛrɛ dabɔ kun y'o de ne n'a ka débat kɔnɔ a mun de faamuyara ne question mun posé a kun a ye jaabi minnu di ne ka question yɛrɛ fana
a bɛɛ lajɛlen ko an fila bɛ taa e ye mun faamuya a kɔnɔ. Ne ye min faamuya a kɔnɔ Madu ta fan fɛ ani Madu ta fan fɛ. Parce que mun na n k'a bɛ k'a yɛrɛ lajɛya a y'a yɛrɛ kɛ sisan ko olu bɛ Sumayila de ta bu antéressé ka tɛmɛ Arasi ta kan. Vocal an bɛɛ y'a lamɛn Arasi ka même bɛ vocal in kɔnɔ Sumayila ka o t'a kɔnɔ. A bɛ bɔ k'a yɛrɛ lajɛ Arasa faniw ye pour que complicité complot a tɛ Arasa fan fɛ a bɛ Sumayila de fan fɛ. Bon o yɔrɔ la de n k'a bɛ k'a yɛrɛ lajɛya. D'accord. Bon ne Mamadu Sakɔ de y'a fɔ i k'a bila i hakili la. I bɛ se ka kuma wɛrɛ mɛn nin vocal ko in kɔnɔna na hali bi a man ban fɔlɔ dɛ. Ayi o jɛlen ye kɔni. Ayi maa kelen fanfɛla tɛ dɛ n terikɛ lamɛn. Maa kelen tɛ dɛ. Maa kelen tɛ dɛ. Maa kelen fanfɛla tɛ dɛ. Madu ni muso dɔ kumana o mɔgɔ m'o kuma kan mɛn kabini ko in kɛra o. Ayi. Donc u bɛɛ de don. Nin ko in ma diya Madu fan fɛ a ma diya maa fan fɛ. Madu ni mɔgɔ fɔlɔ min kumana ɲani ka se muso ma ni maa ko mobili ni fɛn dir'o ma o fana bɛ yen o kuma kan ma mɛn. Bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la dɔrɔn Abdul Ɲang dankɔrɔba ye maliyɛndenw bɔ fili la non mais Abdul Ɲang ma ko kɛ o n ko ko y'a yɛrɛ sɔrɔ Abdul Ɲang bolo n ko bɛɛ de fana bɛ ko la. Voilà. Ni si de ma jɛya an tɛ sunɔgɔ la yan dɛ an bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen de don. Madu kɔni ni hɔrɔnya bɛ yen Madu yɛrɛ man ka bɔ Facebook kan bilen. Ne yɛrɛ bolo kɔni ni hɔrɔnya bɛ yen a man kan ka bɔ ka kuma bilen. Parce que a tɛ se ka foyi fɔ bilen ni mɔgɔ min hakili ka ɲi n'i bɛ da o la. Bon bi kuma kɛ fana bɛ appel nɔfɛ i ni cɛkɔrɔba dɔ kumana fɔ n hakili la kumana kunun tuguni. An t'o sujet la sisan an bɛ tɛmɛ o kan an t'o sujet la sisan. O sujet n kun bɛ n'a ka kuma fana sɔn ji la dɔɔnin quoi. Oui bon comme an t'o sujet la mɔgɔ wɛrɛw bɛ appel nɔfɛ. Mais i bɛ se k'a fɔ demi mot an ka taga quoi. D'accord komi a bɛ ka question caman de poser kun e dun tɛ se ka fɛn fɔ k'a sɔrɔ min kisɛ t'i bolo. Parce que i ni ma ka kuma kɔnɔna na. Ne jɔ i ye sujet yɛlɛma dɛ. I ko i tilalen ma ko kuma la i ko k'i bɛna kuma ni cɛkɔrɔba min ye débat kɛ. O cɛkɔrɔba tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o Sulemani de ye Sulemani Sisoko États-Unis. Voilà. Bon sisan e bɛ ka segin ka na ma ko kuma kɔnɔ e ko ko Sulemani question posé ne kun. Non. Ok bon ok a walawala. N kan bɛ Sulemani dɛmɛ. Parce que sisan a bɛ kɛ e ɲininka. On dirait e ni maa ye min fɔ ale m'olu lamɛn de. Ni kuma dun fɔra. Est-ce que e ye ko in faamuya ne ni Sulemani ye débat kɛ o kɛra kunun de. Ne ni maa ye débat kɛ bi de. Voilà ɲɛɲini k'u dɔn i k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ. Non n kan bɛ min ma a yɛlɛla pasi kan su in na dɛ. A tɔgɔ. Bon cɛ yɛrɛ la n ma se k'a tɔgɔ dɔn. O la a bɛ ka kuma e k'a ma k'a ka jɔ fana a k'i ta lamɛn. A k'i ka kuma lamɛn kosɛbɛ. Dawɛrɛ Konate. Voilà. Voilà donc n kɔnɔ. Parce que ale bɛ fɛ ka lamɛn n terikɛ. N'i bɛ kuma fɔ i bɛ kuma fɔ k'a faranfasiya mɔgɔw ka se ka faamu parce que n'i ko ko ne ni Sulemani tun bɛ débat la ni cɛkɔrɔba min tun bɛ débat la. Donc mɔgɔw bɛ taa miiri kunun ni cɛkɔrɔba min ye débat kɛ Sulemani États-Unis. N t'a dɔn n'i y'a video lajɛ n'i m'a lajɛ mɔgɔw bɛ taa miiri o de. Mais maintenant n'i ko ko lamɛnba nin ne ye faamu n'i ko sisan cɛ min bɔra ka intervenir. Voilà o bɛ faamu mais n'i ko ko débat nin ye échange de bɛɛ bɛ ka na bɛɛ bɛ k'i hakilina de fɔ
mais débat kun ye mɔgɔ fila ko di ou bien mɔgɔ saba yɛrɛ kuma bɛ ka changer aw ni ɲɔgɔn cɛ o ni nin fana tɛ kelen ye voilà il faut préciser pour que faamu ka sɔrɔ kow la quoi. Ok, problème t'a la n'i y'a ye n ye kunun kuma fɔ i k'i ka kuma kɔnɔ kunun fana k'aw ma bɛn kuma la k'a k'i lamɛn ou bien m'o fɔ bon a bɛ fɛ ka kuma dɔ de si e da k'a sɔrɔ fɛn min kisɛ tɛ e bolo ne ka faamuya kɔnɔna na a ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka na tantɔn de bon n'i dun bɛ na kuma donc faut que i ka kuma tiɲɛ de kan kuma dɔw bɛ yen nɔ ni a tɛ k'a ma baasi ye n'a dunna parce que débat bɛ sigi kuma dɔ de kan donc i bɛ n'a ka kuma o kuma de kan a kana fɔ k'a bɛ na question wɛrɛ poser e kun min ni o débat tɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ. Ok, d'accord. Voilà, donc o dɔrɔn de dɔn quoi. Ok, merci beaucoup a faamuyara. Rasbeth bɛ jigin Bamako a bɛ bɔ tournée américaine na le 26 ka kunda Bamako kan le 27 o ye procès a bɛ kɛ Banangabugu cour d'appel la procès jumɛn de don procès min n'a kun minɛla a bɔtɔ so k'a bɛ taa émission kɛyɔrɔ la radio la émission Carte sur table n'u taara minɛ sira fɛ ka sɔrɔ convocation ma d'a ma n'a ye ban ka taa ka sɔrɔ convocation ma ta di a ka radio ma n'a ye ban ka taa n'u taara minɛ ka taa datugu ni a procès wulila commune 4 la ni jama bɔra ka taa tribunal la fo mɔgɔ dɔw ni tora la ala k'u dayɔrɔ sumaya n'o ye Jibo ninnu ye o procès kelen de don a jugement ma se ka kɛ an t'a dɔn kun min na u y'a sumaya o kɔfɛ u tilara ka procès na wuli Baci nalen a ka tournée européenne na tuma min na a nana Espagne fɛ k'i to Espagne ka na France meeting kɛ k'i to yen ka taa Allemagne ka bɔ Allemagne Italie ainsi de suite o ye procès na wuli tuguni a kɔfɛ a segintɔ la Mali bɛɛ bɔra ka taa kunbɛn Bamako bɛɛ bɔra ka taa kunbɛn o de la o procès kelen de don toujours procès kura tɛ dɛ toujours o procès kelen de don o de fana bɛna kɛ lundi nata le 26 ne ma fili o de lundi nata ye bon en tout cas le 27 kɔni n t'a dɔn a bɛ bɛn lundi nata ma en tout cas le 27 Bamako Banankabugu donc procès bɛ kɛ a ɲinilen don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka taa nin procès in kɛnɛ kan tiɲɛ ka taa ci ka yira diɲɛ bɛɛ la yen diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔw bɛ taa tribunal la wa diɲɛ fan bɛɛ droit bɛ bɛɛ bolo ka taa tribunal la ka t'i sigi ka lamɛnli kɛ ka jugement kɛ diɲɛ jamana bɛɛ a tɛ yen fo ni tribunal tɛ dugu min na loi si tɛ yen jamana si tɛ yen ko tribunal la ko mɔgɔw droit t'u bolo ko ka taa jugement assister i bɛ don i bɛ t'i sigi i bɛ lamɛnli de kɛ e tɛ taa k'i bɛ kiiri tigɛ dɛ e tɛ taa k'e bɛ kuma fana mɔgɔ min problème b'o da la k'e bɛ taa kuma o nɔ la dɛ e bɛ t'i sigi de i bɛ lamɛnli kɛ o droit bɛ diɲɛ fan bɛɛ donc ni minnu taara n'aw bɛ fɛ ka don aw bɛ se ka don n'u y'aw bali donni ma fana a kana kɛ mankan ye n'aw taara fana aw ka jɔ yɔrɔ kari t'a la bɔgɔli t'a la fanɛni t'a la banɛni t'a la ni ala ni kira sɔnn'a ma lundi ka di kojugu procès ɲɔgɔn tɛ kɛ Mali kɔnɔ a dalilu bɛɛ bɛ bɔ procès yɛrɛ bɛ min nɔfɛ k'a ko militaires ka wari bɛ ka suɲɛ générali zɔnw fɛ o procès kelen de don n'a wagati n'u y'a wele k'a fɔ ko a bɛ k'a fɔ ko a kana n'a fɔ k'a fɔ wagati tɛ sisan ye n'a ko u ma ko est ce que a suɲɛ wagati ye sisan ye toujours o procès kelen de bɛ yen donc a bɛ kɛ le 27 Banangabugu cour d'appel la a ɲinilen don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ ko ko tiɲɛ ka di ye aw ka taa nin ko in na
a ka taa tiɲɛ ka juger aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna yen nɔ. Donc ne tɛ se k'a faamu mɔgɔ jugera kɔfɛ o kɛra ka to Faransi yan'a ka na Faransi aw ma se k'a juger aw bɛ ka essayer ka ko namara k'a b'a a kiiri tɔrɔ min k'a daja aw yɛrɛ la a nana Faransi a y'a namara kɔfɛ tuguni k'a daja aw yɛrɛ la chaque fois jateminɛ b'a yira n'a bɔra ka taa kɔkan de u b'a namara ka procès wuli a kɔfɛ et puis ne yɛrɛ kelen ka hakilina ni ka jate min ye o de ye nin procès min wulilen filɛ nin ye a kɔfɛ sisan a bɛ Amérique di ni Ala sɔnna le 26 a bɛ bɔ yen a bɛ avion ta a bɛ kun da Bamakɔ kan ne tɛ se k'a faamu procès wulila a nɔfɛ tuguni a kiiri kan ka kɛ c'est normal mais déjà u ye namara fɔlɔ ju tigɛ ka filanan ju tigɛ ɲɛma sɔrɔ o la sisan an bɛ ka don sabanan de kɔnɔ mais dabɔkun wɛrɛ t'a la parce que a taalen kun don tournée la ka tournée programme tiɲɛ tournée bɛɛ kana se ka kɛ parce que le preuve est que tournée min yɛrɛ meeting kun kan ka daminɛ don min yɛrɛ New York u ka mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ k'a man kɛnɛ k'a dalen don dɔkitɛriso la o kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que mɔgɔw ka saliya u kana na bɔ ka taga caman kana na taa a filanan ye mun ye parce que u sirannen don olu bolo a bɛna fanga de ɲini parce que u b'a dɔn a fɛlen don bi a dalakan lamɛnnen don n'a ye min fɔ mɔgɔw dalen b'a la donc procès wulikun kun dɔ ne fana ka faamuya la a bɛ se ka ko o ye mais mɔgɔ min tɛ fanga ɲini a tɛ foyi ɲini na mais o kun ye ne ka faamu ye mais n bɛna kuma bila yan n b'a fɔ le 27 novembre le 26 Arasta bɛ bɔ tournée américaine na le 27 ni Ala y'o ɲuman don Bamako le 27 ye procès a bɛ kɛ Falajɛ Banankabugu cour d'appel la Maliyɛn den bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɔgɔ si kana taa ni kɛlɛ dusu ye kɛlɛ dusu tɛ an bɛ dalilu ko kɛlɛ de la donc bɛɛ ka taa bɛɛ droitlen don fana ka taa diɲɛ jamana foyi tɛ ko tribunal la ko mɔgɔw droitlen tɛ ka taa citoyenw droitlen don ka taa ka t'u sigi k'a lajɛ donc bɛɛ bɔ kuma la yan nɔ Ala k'an bɔ su la aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum